अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? हाय हाय हाय, ये मज़े में नहीं होता बंदा इस वक्त, क्योंकि कभी कभार बहुत सारे हस्बैंड्स को तनख्वाह देर से मिलती है, 5 तारीख तक आती है तनख्वाह। और ये जो कड़ा वक्त है, महीने का आखिरी वक्त या दूसरे महीने की शुरुआत, ये बड़ा संगदिल होता है, बड़ा कठिन होता है। देखिए ना, आप अपने बच्चों को देख रहे हो तो सबसे पहले आपकी नज़र वहीं जाती है, अपनी ख्वाहिशात, अपने दिल की जो वो कहते हैं छोटी छोटी खुशियाँ हैं, वो तो आप मार सकते हैं, लेकिन आप अपनी औलाद के दिल की खुशियाँ नहीं मार सकते। वो कह देना अगर ये खिलौना इतना अच्छा है, मुझे चाहिए। अब देखिए कि लड़कियों को क्या चाहिए होता है, गुड़िया चाहिए होती है, लड़कों को गाड़ियाँ चाहिए होती हैं। तो ये मतलब वो पूरे महीने से आस लगा के बैठे होते हैं कि अगले महीने जो है वो बजट निकलेगा, हमारे खिलौनों के लिए लाजमी बजट निकलेगा। तो माँ बाप को बड़ा अपना दिल मारना पड़ता है उनके लिए, मगर जैसे ही पैसे हाथ में आते हैं तो सबसे पहले अम्मा या अब्बा का ये काम होता है कि वो बच्चे की ख्वाहिश पूरी करें, यानी वो उनको वो खिलौना दिलाएं जिस पे उन्होंने पूरी महीने टिकटिकी बांध के नज़र टिका के रखी हुई थी। बहरहाल वो लोग जो जिनको माशाल्लाह हर तरह के खिलौने मैसर हैं, वो बहुत लकी होते हैं। लेकिन मैं आपको एक पैकेज दिखाने वाली हूँ, गुड़ियाओं वाला पैकेज है ना ये। हाँ भाई, ये तो हम आप भी नहीं अफोर्ड कर सकते, सिर्फ हम देख सकते हैं पैकेज को। मोस्ट एक्सपेंसिव गुड़िया बारबी टाइप जो चीज़ है, उसका पैकेज मैं आपको दिखा रही हूँ। देख के खुश हो जाते हैं। चलो बच्चों, अगर बच्चों हो, ऑनलाइन क्लासेस अभी शुरू नहीं हुई है तो ज़रा सा नज़र डालो, मोस्ट एक्सपेंसिव गुड़िया ऑफ द वर्ल्ड। बस देख लीजिए, खुश हो जाइए। 4 करोड़ का तो यहाँ एक घर आ जाएगा अच्छा खासा। हम बारबी डॉल का क्या करेंगे? अच्छा, अगर आप अपने किचन पे जाएं और जब हम शॉपिंग की बात करें और आप अपने पतीलों पे नज़र डालेंगे तो किसी का हैंडल टूटा हुआ है, किसी का ढक्कन टूटा हुआ है, किसी के बहुत ज़्यादा जो है वो काली क्या कहते हैं उसे, डेगची के नीचे की चीज़ को क्या कहते हैं, पैंदा जो है वो बहुत ही कोई काला हुआ होता है, लेकिन आप देखते ही रह जाते हैं। हालांकि उसमें आप खाना पकाते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके मियाँ ससुराल वालों के सबके लिए खाना पकाते हैं, मगर वो सबसे इग्नोरेंस के लिए होते हैं। उसको मांझ कितने सालों से जहेज़ के बर्तन चला रही होती हैं आप। और अगर कहीं एक्स्ट्रा कमेटी खुल गई, कहीं एक्स्ट्रा बर्तन के पैसे निकल आए, तो फ़ौरन सेल का इंतज़ार करती कि अच्छा फलां जगह सेल लगी है, चलो जाके देगची का सेट तो ख़रीद लें। या अगर आपके घर में दूसरी देवरानी शादी होके आई है और वो ले आई है देगची का सेट, तो आप खुशी से फूल ही नहीं समाती, शुक्र है हमारे घर में देगची का सेट तो आया। ओहो, मतलब मैं तो अगर ऐसी देगची ख़रीद के रखूँ तो मैं उसे लॉकर में रखूँगी, मैं तो नहीं घर में किचन में एक बाला के हाथ में थमाऊँगी। भाई अरे, जिनके पास इतना पैसा होता है वो किचन में खुद कहाँ जाती हैं? तो फिर सोचिए कौन लेगा इतनी महंगी देगची। मुझे तो लगता है इनका कारोबार ठप हो रहा होगा, कौन ख़रीदता होगा। और किसी भी गाड़ी में आए, सुजुकी में आए, किसी में, हमें क्या भाई, इतने पैसे आपने महंगी गाड़ी में आने के रखे हुए। बहरहाल जब पैसे बचते हैं तो मेरी ख़वातीन बड़ी मासूम होती हैं, थोड़े बहुत पैसे बचने के बाद उन्होंने अपना फेशियल भी कराना होता है। क्यों कराना होता है? जब फेशियल कराना होता है, ख़ास तौर पे ख़ानदान की शादी होती है 2 दिन बाद, उनको तब ख्याल आता है, ओ हो कुछ भी करके पैसे निकाल के कहीं से भी मैंने तो फेशियल कराने जाना है। पता नहीं, समझ नहीं आती, ये शादी में जाने से पहले, ये दावतों में जाने 2 दिन पहले क्यों याद आता है? उससे पहले स्किन की पता नहीं क्या वाट लगाई हुई होती है। लेकिन ये मैनी पैडी आप सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, क्योंकि भाई हमारा तो यही काम होता है। अगर मैनी पैडी के पैसे नहीं है सैलून जाने के, तो एक अच्छा सा वो तसला होता है या एक छोटी सी टब होता है, वो ले लिया, उसमें शैम्पू वैम्पू डाल लिया। जो घर की हेल्पर है उसको कहा चलो झामे से पैर साफ़ कर दो, और वो जो ब्रश होता है कपड़े धोने वाला, उससे नाखून साफ़ कर लो, तो वो घर में ही हम कर लेते हैं। इतने लाख का मैनी पैडी कौन कराएगा? अब छोड़िए ये, हम जो सबसे ज़्यादा, हम पाकिस्तानी जो हैं वो इन चीज़ों पे खर्चे नहीं करते, हम सबसे ज़्यादा खर्चे करते हैं अपनी घरों की शादियों पर। देखा है ना आपने, पूरी जायदादें लुटा दी हैं लोगों ने। ओहो, शादी करना है तो बेटी के लिए, बेटी की शादी है तो चलो जी प्लॉट बेच दो, हाँ वो फिक्स डिपॉजिट्स तोड़वा दो। बेटे की शादी है, अच्छा तो ऐसा करते हैं गाड़ी बेच के जेवर ले लेते हैं, क्योंकि बहू को चढ़ाना होगा ना। तो ये बहुत सारे खर्चे, मुझे लगता है नाजायज़ खर्चे भी हैं, ये हम अपनी
शादियों में करते हैं। और कोरोना से थोड़ा सा ये फ़ायदा हुआ है कि थोड़े खर्चे कम हो गए, शादियों के लोगों को कम बुलाना होता है, एक आध ही इवेंट करना होता है। ख़ास तौर पे हमारे सेलिब्रिटीज़ बड़े फ़ायदे में रहे हैं। सब ने, जिसे शायद अगले साल भी करनी थी शादी, उसने कोरोना में ही कर ली कि चलो यार ज़रा सस्ते छूट जाएंगे, फ़ोटो सेशंस करा लिए अच्छे, और हमें फ़ोटो सेशंस देख के ही मज़ा आ गया। तो सबसे अक्लमंदी उन्होंने की, वो पैसे बचा के रखे, जब हालात ठीक होंगे तो हम जाएंगे हनीमून पे, या फिर हम उन पैसों से घर का सामान खरीद लेंगे या कोई घर खरीद लेंगे। कुछ मतलब लाइक बहुत अक्लमंदी के काम किए हमारे सेलिब्रिटीज़ ने। और ना सिर्फ उन्होंने बल्कि उनके बहन भाइयों की भी बड़ी शादियाँ हुई हैं इस कोरोना के दौरान। मतलब इस 1.5 साल में, अल्लाह माफ़ करे, बहुत सारे लोगों का इंतकाल भी हुआ है, वो दुख की बात है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनकी शादियां भी हुई हैं, सेलिब्रिटी, उनके बहन भाई। तो अभी मैं बिलाल अब्बास के भाई की रिसेंटली, मुझे लगा था निकाह हुआ, लेकिन फिर मैंने उनको शादी के जोड़े में, दुल्हन के जोड़े में देखा, वलीमे के तकरीब में देखा, तो ये अब पूरी प्रॉपर शादी हो गई है। और मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन बिलाल अब्बास के छोटे भाई की पहले शादी क्यों हुई, क्या वजह है, ये मुझे पता नहीं है, उनको बुला के पूछना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको पैकेज दिखा रही हूँ। छोटे से क्यूट से भाई हैं और बहू भी बहुत प्यारी है भाई, बहुत प्यारी है बिलाल की भावच। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, देखिए ज़रा पैकेज। तो जी, एक खूबसूरत फैमिली में एक और बहुत ही हसीन बंदे का इजाफा हो गया, माशाल्लाह। मुबारक हम सब की तरफ से बिलाल अब्बास को, उनकी फैमिली को। और जी, अब क्या होने वाला है हमारे शो पे, देखिए ये सब तो कीमती चीज़ें मैंने आपको दिखाई, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कीमत तो ज़्यादा होती है आपकी नज़र में, आपके पेरेंट्स की नज़र में, मगर उनकी वैल्यू, बहुत सारी कीमती चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहती हैं। लेकिन ये जो चीज़ें मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, इनकी वैल्यू बहुत होती है ज़िंदगी में। चाहे आपने ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा ही पहना हो, लेकिन ये बड़े वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि इमोशनली आप इनसे अटैच होते हैं। क्योंकि ख़ास तौर पे जब आपका एक अहम दिन होता है, तब आपने ये जोड़े पहने होते हैं। होता था ये मतलब लाइक कपड़ा, जेवर और जूते ही है, लेकिन इनकी वैल्यू इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि आपने अपनी मेन इवेंट, अपने मेन शादी या वलीमे पे इसको ज़ेब तन किया होता है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने बड़े महंगे बनाए, मैं बड़ी अक्लमंद रही, मैंने बड़े ही सलीके से अपनी शादी और वलीमे के जोड़े बनाए थे। मुझे पता था एक दो दफ़ा से ज़्यादा मैं पहन नहीं पाऊँगी और वैसे ही रहेंगे। तो वहाँ, और उस वक्त सच्ची बात है इतने पैसे भी नहीं थे, हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़के वाले जो हैं वो जोड़े बना के देते हैं। तो मैंने यहाँ से के बड़े पैसे बचाए, मतलब मुझ जैसी उसे मिलेगी नहीं, जेवरों में भी ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कराए, कपड़ों में भी नहीं, किफ़ायतशार बीवी हूँ ना मैं। तो इसीलिए आज बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ यहाँ आएंगी और अपने अहम दिन की वो जो ख़ास ख़जाने हैं, यानी यादें हैं, और साथ साथ उनके जोड़े, उनकी ज्वेलरी, जो भी उन्होंने अपने अहम इवेंट्स में पहने, वो लेकर आएंगी यहाँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ की कीमती चीज़ें देखने के लिए। इतनी सारी कीमती चीज़ों से प्रोग्राम शुरू किया है, वो कीमती चीज़ें जो आपके लिए भी कीमती है। मुझे पता है मलमल के कपड़े में बांध के कहीं 2 छत्ती पे चढ़ाया हुआ है, कभी खोल के देखिए क्या हाल है उसका। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी हाँ, शादियाँ जो हैं उनका सिलसिला कुछ थोड़ा रोकना पड़ेगा। मुझे लगता है 6 के बाद पाबंदी लगी है ना। हाय हाय हाय, जिन लोगों के पहले से कार्ड तकसीम हुए थे, क्या होगा उनका। लेकिन चले, जो होता है वो बेहतरी के लिए होता है। और आज हम आपको अपनी सेलिब्रिटीज़ की जो खूबसूरत यादें, जो उनके लिए बहुत कीमती हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको कुछ आइडियाज़ भी मिल सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस वो शेयर करेंगी। इस वक्त मेरे पास यहाँ 3 सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं और बाकी रास्ते में हैं, मेकअप रूम में हैं। सबको मैं एक एक करके बुलाऊंगी। हमारे साथ यहाँ मौजूद है नाजिया मलिक और अबील अभी मौजूद है। ज़ोहरे नहीं पहुँची अभी तक? अच्छा जी, एक एक करके पहुँचेगी। तो नाजिया और अबील को मैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम।
क्या बात है, बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत जोरदार था, जोर से ये ऐसे जोश होता है, गरम जोशी सोचे हक करके नहीं कर सकते, हाथ मिला के नहीं कर सकते, तो इसी के साथ कहते हैं जोशी दिखाएं। कोनी की चोट और घुटने की चोट ना बीवी के इंतकाल जैसी होती है, जैसे एकदम दिल पे लगता है मियाँ के, और उसके बाद कहते हैं ओह माय गॉड शुक्र है मैं आजाद हूँ। जैसे कोनी की चोट एकदम लगती है, उसके बाद दर्द लगता है कुछ हुआ ही नहीं, तो वो ज्यादा फिर गर्म जोशी से मिले ना, इसका मतलब हम कोनी कोनी से। अच्छा ये बताओ जरा, ये वाला जो अटायर है ये कहाँ, ये टोपी ये वैसे तो मैंने बस स्टाइल एक वो अच्छा रखा हुआ है, दिस इज आउटफिट बाय फाश, और जो मैंने कैप है ये यूजुअली जो है गिलगित और चित्राल में पहनी जाती है। तो तुम वहाँ से लाई हो ये मेरे पास बहुत सारी हैं, तो मैंने कहा आज थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। मैंने भी इसको बड़ा एडमायर पूरा जो आपका जो फेस लुक है वो बड़ा मजेदार लगने लग जाता है, नो नीड एनी ज्वेलरी, बस आपने एक ये सिंपल सा अच्छा पूरा ड्रेस पूरा ड्रेस एंड वो कलर्स और वो सारे ये चीजें इतनी मजेदार लुक दे रहे हैं। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, मुझे मैंने कहा तुम्हारा वाहिद शो है जिसमें ये मैं पहन सकती हूँ। और क्या भाई, हमारा जो शो है इंटरनेशनली देखा जाता है, बिल्कुल, तो वहाँ ये देखना चाहिए उनको कि ये कितनी exactly. खूबसूरत टोपी है और कितना मजेदार कल्चर प्रमोट मैं कहते हैं बताना चाहिए, और इसलिए मैं पहन कर भी आती हूँ ताकि हम बताएं, दुनिया भर को बताएं भाई ये कल्चर जो है ये पाकिस्तान में। अच्छा भाई, अभी तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? माशाल्लाह मुझे याद है नई शादी हुई थी, फिर दुल्हा भाई यहाँ आए थे, और उसके बाद जब मैंने उनको तंग किया तो अभी तक याद है ये वाली बात ना कि निदा ने बहुत तंग किया था। वो फर्स्ट टाइम जो कैमरे पर अपेयर हुए थे वो आपके शो पर हुए थे, तो मैंने उन्हें छेड़ा। कहते जैसे सालियां छेड़ती ना बहनोइयों को, वो मैंने उनको इतना फुल। सेम हियर वैसे। हाँ। इमरान भी फर्स्ट टाइम जो अपियर हुए थे आफ्टर शादी, या पहली दफा जो स्क्रीन पे, वो तुम्हारे शो में हुए थे। मुझे भी याद है मैंने व्हाइट कलर का आउटफिट पहना था, और उन्होंने जो है कुछ जैकेट सी पहनी थी। साल हो गए तुम्हारी शादी को? तुम्हारी शादी को? मेरी शादी को तो 7 इयर्स हो गए। 7 साल पहले आए थे बहनोई जी। 7 साल तुम लोगों की? मुझे 2011 में हुआ था निकाह, तो उसके बाद फिर 2 साल बाद रुक से 2014 से आप लगा लो, मतलब मैं तो 2011 ही काउंट करती हूँ। मैं तो 7-8 साल हो गए। मैं तो 2011 ही काउंट करती हूँ, क्योंकि जो निकाह होता है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वही बेसिकली आपका जो है सही बात। तो निकाह के कितने टाइम बाद रुखसती हुई थी? 2 साल बाद, 2 से 1.5 से 2 साल बाद, तकरीबन 2 साल हो। चलो अबील के कपड़ों से शुरू करते हैं ना, ठीक है ना? अच्छा, मेरे कपड़े ये हैं, और आपके शो पर मेरे शादी के जोड़ा रिवैम्प हुआ था, शायद अगर आपको याद हो, एक मेरा भी डिजाइनर। मेरा भी शादी का जोड़ा मैंने रिवैम्प करा लिया है, और क्योंकि वो जो है ना इतने सालों बाद मैंने लिया था, बड़ा सस्ता सा जोड़ा, सच्ची बात। तो उसकी जो ऑर्गेन्जा थी ना वो गल गई थी। तो हमने एक शो किया था जिसमें हमने अपनी शादी के जोड़े रिवैम्प किए थे। तो ज़हीर अब्बास ने प्लेन कपड़े के साथ पूरा कोट वोट बना के ना लेकर आना चाहिए था ना यार। वो अब मैं रिवैम्प वाला तो लेकर आती है। तुम लोगों को 7-8 8 साल हुए हैं, मुझे हो गए हैं कोई 18 साढ़े 8। तो हम देखें ना 18 साल बाद जो रिवैम्प हुआ है उसका क्या लुक आया है। अपने दिन शादी के इतने साल, एक आदमी जो यासिर नवाज जैसा आदमी, उसके साथ अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार दी। माशाल्लाह उन्होंने आपसे बहुत सीखा है। वैसे किसने? यासिर ने। मुझसे क्या सीखा? हाँ, जोर से बोले। और क्या सीखा? उन्होंने आपसे सीखा कि जो है ना कि बीवी का ख्याल कैसे रखा जाए। हाँ, जो ये आप मुझसे गाइड करती है शो पर, या और सीखता है बाय द टाइम। मैं खुद ही बात कहती हूँ, मेरे हस्बैंड ने लाइक मैं उनको हमारा रिवर्स गया है माशाल्लाह। मंगनी से पहले वो, और मंगनी के बाद बड़ा मेरा ख्याल रखते थे, फिर शादी के जो घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई, इसलिए ये रिवर्स गियर में चले। मैं थी दाल बराबर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने फिर सही किया। देखिए ये करना है आपको, ये करना है, ये चीज होनी चाहिए। हमारी थर्ड गेस्ट भी आ गई है, उनको भी बुला ले, और महविश भी आ गई है। 4 हमारे गेस्ट आ गए। नादिया भी रास्ते में है, वो बच्चों को ऑनलाइन क्लास लगा के फिर निकलती है। वही तो आइए वेलकम करते हैं जोरे अमीर एंड महविश कुरैशी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? पतली से पतली, लंबी से लंबी। You look gorgeous. Thank you so much यार। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं? हाँ, सुना, मैंने सुना भाई कि तुम कल गिर गई थी और तुम्हारे हाथ पे चोट लगी, लेकिन इसका प्रोफेशनलिज्म
गुड गर्ल कि नई बच्ची है और उसके बावजूद भी कमिटमेंट निभाई, आ गई। बैकबोन में, लोअर बैकबोन में मसल, तो मैं वाली कुर्सी मंगवाऊं? नहीं हाँ? और यहाँ पे कोनी पे आया है, मसल रप्चर हुआ है। अल्लाह। इसके अलावा I'm doing good, मेडिसिन ली है, हाँ। feeling better। लेकिन ये मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि आज की जो नए बच्चे हैं थोड़े से उतने कमिटेड नहीं है शायद हमारे जमाने टाइप के। और हम लोग उसमें भी आई ऐसे थिंक हील वील पहनकर आते हैं। हाँ, वो बहुत बड़ी बात है। आई अप्रिशिएट। ये भी इसका थोड़ा सा वो शिवर कर रहा है एकदम जी, से, वो because यहाँ ना एकदम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं तुम्हारी कुर्सी अभी It's an मंगवा दूँ, absolute honor for बैठ के तो हम लोग शो करेंगे। नहीं, जब थक जाओ, जब तुम्हें हमें फील बता। हो तो तुम्हें बिठा दो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जब तक खड़ा रहने दो, कोई बात हाँ, आप कैसी हैं? आप डाइट कर रही हैं, आप इतनी पतली हो रही हैं, आप रिवर्स गियर लगा रही हैं, ये क्या हो रहा है महविश? ये कुदरती अमल कुछ हो रहा है। हाँ। बाकी मैं कुछ नहीं कर रही। अच्छा, माशाल्लाह। वेरी नॉर्मल। अब तो मैंने छोड़ दी है, बल्कि पहले तो मैं बहुत डाइट्स करती थी, बहुत वर्कआउट्स करती थी। अब तो मैंने बड़ा वो लाइटर मोड पे आ गई हूँ। नहीं, लेकिन बहुत मैं आज आप सबको ये दिखाना चाहूँगी, हम सब शादीशुदा खवातीन हैं और ये स्टिग्मा बना हुआ है कि हाँ भाई शादी हो गई तो बस छोड़ दो अपने आप। मतलब हम सब काबिले ये बड़ा तारीफ है। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि आप शादीशुदा लड़की को आप उसी नजर से देख सकते हैं। हाँ, वो मेंटेन नहीं हो सकती, नहीं, वो अब तो ग्रूम पता नहीं है हो चीजें सकती। बड़ी चेंज हो गई हैं। अब जो है ना, एक तो आप बड़ा कंपटीशन आ गया और उन लड़कियों के लिए भी जो शादीशुदा नहीं है कि वो, और जो शादीशुदा है वो मतलब अब जो है ना कंपटीशन में खड़ी हुई होती है कि मतलब हम भी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं अगर शादीशुदा है तो लेकिन क्या शुक्र हुआ? है फिर भी But we हमारा take care of माहौल ourselves. अलग है। एक मुल्क ऐसा, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, वहाँ औरतें हमेशा इंजेक्शन उसमें लगी रहती, क्योंकि मियाँ वो कहती है कि अगर हम खूबसूरत नहीं लगेंगे, हम मेंटेन नहीं रहेंगे ना, हमारा मियाँ दूसरी शादी कर लेगा। और वहाँ ट्रेंड है शादियों का ना, लाइक 4 शादियाँ तो आराम से करते हैं वो लोग। हाँ, ठीक है, समझ हाँ, गया। समझ गए ना मतलब। से उस मुल्क से तो वो उन्होंने कमर भी पतली करानी है, उन्होंने बाकी सामान भी सारा, मतलब अगर परफेक्ट नहीं होगा ना, बिल्कुल जैसा होना चाहिए जो किताबों में और फिल्मों में हम देखते हैं हीरोइनों को, वैसे नहीं होंगी ना अगर वो, तो वो उनके पास, मियाँओं के पास बहाना होता है कि लाओ भाई दूसरी। और इस वजह से वो अपना ख्याल रखते हैं सेल्फ बहुत ज्यादा। ऑब्सेस्ड, वो ख्याल तो रखती है बट टीके टुकु टुकवाना वो तो हर वक्त, और नाक का, चीक्स का चेंज करना, मतलब जैसे महीने के सौदे में हमारे यहाँ जो ना पानी के कैन आते हैं, उनके यहाँ ये आते हैं, उनके इंजेक्शन आते हैं, नाक सीधी करा लेना, चिन लंबी करा लेना। आई थिंक निदा वो तो इसलिए ना क्योंकि उन पे इतना प्रेशर दिया जा रहा है Yes. फ्रॉम मेल लेकिन ओरिएंटेड उनके यहाँ से देती भी होंगी ना पैसे के, बिल्कुल जाके जो है सही। वो अपने लिप मैं यही पे बता करा रही हूँ। लेंगे। लव शुड बी अनकंडीशनल। ये वहाँ का रिवाज है, ये प्रेशर है। बिल्कुल। तो मेरी मेरी काजन है वो डॉक्टर है, तो वो कही थी यार उस मुल्क में जाके आपने अपना मेडिसिन चलाना चाहिए, ये जो होता है ना प्लास्टिक सर्जरी cosmetology का वगैरह। हाँ, क्योंकि वहाँ तो बड़ी बिक्री है, क्योंकि हर आम औरत, यहाँ हर आम औरत जब मैनिक्योर पेडिक्योर कपड़ों पे लगाएंगी या फेशियल कराने बेचारी जाती होगी ना कभी, वो तो शादियों में कोई एक कभी किसी की हाँ, फैमिली में शादी काफी हो यहाँ गई तो ये है ना बेचारी अपने आप का टाइम नहीं दे पाती, घर में इतने सारे काम होते हैं। वहाँ ये है कि भाई वो महीने में 2-3 दफा उन्होंने चक्कर लग रहे हैं, नाक लंबी कर दें डॉक्टर साहब, चिन लंबी कर दें, कमर पतली कर अच्छा, दें। और ये टचअप्स कराने पड़ते हैं, मतलब जाहिर ये है, ना सोचे कि बस एक दफा हो गया तो हो नहीं गया। नहीं नहीं, मगर मैं निदा उस मुल्क का जो नाम नहीं बता अल्लाह की सकती। बनाई हुई खूबसूरती को एक्सेप्ट करने में मजा है, वो इन सब चीजों में कहाँ है? ये कसूर वैसे मर्दों का है ना, ये। मेल ओरिएंटेड, मेल ओरिएंटेड है सोच। शादी बचाने शादियाँ बचा रही है, वरना दूसरी तीसरी कोई ना कोई आ जाएगी सर पे। हम अपनी बचाएं, चलो। यहाँ सबकी एक है, तो हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। सही है। अच्छा, तो हम शुरू किससे करें? तो अभी से शुरू से कर रहे थे। हाँ, अभी के हम शादी के पैकेज चलाते हैं और इसने भी बहुत रिड्यूस किया है, बेचारी हर वक्त लगी रहती है। अभी तक लगी हुई वैसे लगी रहती है। बहुत ज्यादा किए, बहुत अच्छा किया, हाँ। और भी कर लोगी तुम, जहाँ तक पहुँची और भी हो अभी जाए। छोटे हैं ना नाज़िया से बच्चे। पूछ रही थी, मैंने कहा मुझे भी बताओ, मैंने कहा ताकि मैं और कम कर भाई देखो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं ना, 2 बच्चों के बाद कम करना आसान जॉब नहीं होती है। मैं सैल्यूट करती हूँ उन खवातीन को जो मेंटेन रखती हैं हम, है ना। तो आइए सर, मैं अभी की शादी का पैकेज दिखाती हूँ, फिर उसके जोड़े भी मेरे पास हैं। ये शादी के कुछ ही दिनों बाद
میرے شو پہ آئے تھے دلہا بھائی اور یہ کچھ کتنے دن بعد آئی تھی 7 یا 8 days ہوئے تھے. ہاں نہیں نیولی ویڈ کپل تھا, ایک دوسرے کے بارے میں اتنا جانتے بھی نہیں تھے یہ. ہاں کچھ بھی نہیں جانتے تھے, بالکل ہی بلینک تھے. کافی چیزیں میرے پروگرام میں آ کے ایک دوسرے سے یہ جان پائے. ہاں کچھ کوشچنز ندا نے کیے تو اچھا معلوم ہوا, اچھا ایسا بھی ہے. اچھا دکھاؤ تمہارا شادی کا وہ جو جوڑا ابھی اسکرین پہ چلا ہے اس کے بعد یہ ریویمپ, ہاں یہ ریویمپ ہوا تھا. ولیمے کا شادی کا, یہ شادی کا جوڑا ریویمپ ہوا تھا. تو کچھ ڈریس میں سے, شرٹ میں سے اینڈ کچھ دوپٹے میں سے انہوں نے کچھ کام نکال کر. شرارہ ورارہ کیا تھا اس کے شرارہ تھا, یہ میری بالکل ٹیل فرنٹ سے شارٹ تھی اینڈ بیک پہ ٹیل تھی شرٹ پہ, اور نیچے شرارہ تھا. اس کے نیچے انہوں نے پلازوز بنا کے دیے تھے جو کہ ڈیزائنر کے پاس تھے, پھر ان سے مس ہو گئے ڈیزائنر سے, تو وہ میرا اب یہ صرف یہی جوڑا رہ گیا. تم اس کے ساتھ کچھ بھی پہن سکتے ہو, ریڈ شلوار. شرارہ تھا پہلے کیا تھا ساتھ بھائی کہہ رہی نا آگے چھوٹی قمیص تھی اور پیچھے پوری ٹیل تھی. تو انہوں نے کاٹ کے شرٹ بنا لی. ٹیل والے کپڑے تو ہم شادی میں بھی نہیں پہن سکتے. تو بس یہ پھر اس کے بعد یہ بنا, بچ یہ اچھا ہو گیا کہ اس کے بعد پہن سکتے ہیں. اور یہ ہو گیا اس کے ساتھ یہ دوپٹہ. ایک لال جوڑا بھی تو تمہارا چلا ہے. یہ لال جوڑے کے کو ہی چینج کیا ہے. لال جوڑے کے اوپر سے کیا مطلب ہے, دوبارہ ہوئے میں تو پریشان ہے. یہ ریویمپ ہوا, یہ والا جوڑا یہ تھا. دیکھو تو صحیح یہ جوڑا اس کا دکھا دوبارہ ایک منٹ دوبارہ سے. ہاں اس لیے میں خود حیران ہو گئی ریویمپ کروا کے. یہ دیکھیں اور اس کی ساری کڑھائی گل گیا ہوگا نا یار, رنگ ہو جاتا ہے, فیڈ ہو جاتا ہے. دوپٹے کا نہیں پاز نہیں کر سکتے لال جوڑے پہ, پاز کر دو دلہا بھائی بھی نظر آ. یہ جوڑا تھا, اب یہ جوڑا ہے turned into this green color. Oh my God. اچھا ہم نے کیوں کیا تھا لال رنگ, کیوں نکالا تھا, وجہ کیا تھی؟ اچھا ندا کے شو پر وہ تھیم یہ تھی کہ اب کیونکہ شادی کے جوڑے کسی کام کے نہیں ہیں, وہ بعد میں پہنیں گے تو بھی وہ شادی کی فیل دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ شادی کے ہیں. تو ایسے کچھ کر لیں کہ جب کچھ ڈفرینٹ پارٹی ہو, کچھ اور ہو, تو آپ اس میں پہن کے جا سکتے ہیں. تو وہ اس لیے چینج کروایا تھا. تو اس میں لال میں کوئی خرابی نہیں تھی؟ نہیں کوئی خرابی نہیں. اللہ کتنی اچھی کرا لیا میرے کہنے پہ یار. اور میں نے بہت جلدی کروا لیا, تو اس کے بعد خیر مجھے دکھ ضرور ہوا تھا. وہ بھی میاں کو بغیر بتائے کرایا تھا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے ٹائم ہوا شادی کو. لیکن کتنا اچھا جوڑا بن گیا. اچھا خراب نہیں ہوا کچھ بھی, ویسے کرایا تھا. تیل والے کپڑے کہاں پہنے؟ ہاں وہ میرے ویسے یوز کا نہیں تھا, وہ ڈبوں میں پیک کر کے ایز اٹ از رکھ دیں گے. یہ پہنا تم نے اس کے بعد؟ اس کے بعد یہ میں نے پہنا 2 دفعہ پہن لیا. ویسے اس کی کچھ سلیوز ایسی ہو گئی ہیں, میں نے پہن لیا ہے. اور جس نے بھی کیا ہے نا یہ چینج, کس نے کیا تھا یار؟ سمینا شاہجہانی نے. انہوں نے کیا تھا یہ پورا کام اتار کے, کہ ایکچولی کام ہی تو قیمتی ہوتا ہے. کپڑے تو صحیح نارمل ہوتے ہیں, وہ اتار کے اس پہ دوسرا کلر دیا اور اس کے اوپر تو یہ کام نکل کے آ رہا ہے. تم دیکھو ریڈ کلر میں وہ کام تھوڑا دب رہا ہے. ہاں یہ چیز تھی, مجھے اس میں یہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ اس میں ریڈ نگ بھی ہے. نہیں آ رہا تھا. یہ دیکھو اس میں ریڈ کلر میں کام دب رہا ہے, مگر اس کلر میں وہ تھا. سوری آپ کی بات کر رہی ہوں. دیٹ واز لائک ٹو مچ ہیپننگ, بٹ دس از لائک لیس از مور. دس از لائک فار پارٹی ویئر فارمل. لیکن کیا ہے کہ اس میں نگ بھی جو ہے وہ لال ہے, ہر چیز اس میں مطلب ریڈ, اور وہ ریڈ کے اوپر ہی تھا نا, تو بالکل نظر ہی نہیں آ رہا. تو اب یہ کہ یہ ایپلیک کی طرح ہو گیا ہے نا, جس طرح لال اندر رنگ ہے, تو وہ بہت اسٹیچو گرین ویسے اتنا پیارا کلر ہے. یہ دیکھو بہت اچھا. اچھا اب تم, اور یہ دیکھو دوپٹہ کتنا پیارا بنایا. ہاں یہ کتنا مزے کا ہے. چھن ہم بھی ایسے کنجوس ہو رہے ہیں, دوپٹہ نکال کے دکھاتے ہیں. دیکھیں مطلب پیارا یار, ایک بڑا اچھا لک دے دیا. ڈیزائنر از ریئلی گڈ ہے نا. یہ دیکھو میں آپ کو دکھانا چاہوں گی, اسی میں سے کوئی کڑھائی نہیں کی ہے, اسی میں سے نکال کے پورے اس پہ ایپلیک کیا ہوا ہے. بہت اچھے. آئی لو دا دوپٹہ. یہ دوپٹہ اوڑھ کے نکال کے ذرا سا دکھاؤ اس کو پہنیں گے کس طرح کیا ہوگا. یہ دیکھیے سارے وہی کڑھائیاں جو شرارے پہ تھی, ہر چیز پہ تھی, وہ سب نکال کے ایپلیک کیا ہوا ہے. وہ تمام موٹر پہنا تھا. وہی تو کہہ رہی ہے نا, اب یہ پہننے میں آیا نہیں تو وہ تیل والا جوڑا کہاں پہن کے جاتا ہے. پہننے میں آ سکتا وہ لٹکا ہی رہ جاتا ہے. میں شادی کی دلہن ہی لگتی ہے. اس کو ایسے بھی آپ پہن سکتے ہیں, اس کو سائڈ پہ بھی اوڑھ سکتے ہیں. بہت اچھا ہے یہ, اتنا پیارا ہے. آپ پلین جوڑے کے ساتھ بھی اس دوپٹے کو چلا سکتے ہیں. آپ کا موڈ نہیں ہو رہا, آپ پلین ریڈ کلر بنوا لو, پورا ریڈ جوڑا, اس پہ
دوپٹہ پہن لو, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر عورت کو بچانا آتا ہے, کفایت شار ہے, تو وہ کچھ بھی کر سکتی. ضروری نہیں ہے ہر دفعہ 25-30 ہزار کا جوڑا خرید کے میاں کو پریشان. آپ اپنے جوڑوں کو اب تو 25-30 ہزار والے بھی نہیں آتے. اب وہ شادی کے جوڑے نکال سکتے ہیں ہر کوئی اپنے دکھاؤ ڈبوں سے تو نکالے. یہ والا دکھاؤ. یہ میرے ولیمے کا ہے بیسکلی. اتنا پیارا کلر چوز کیا ہے نا تم نے. یہ ولیمے کا تھا اور پرپل اینڈ پیچ. کتنے سال پہلے تھی تمہاری شادی؟ ماشاءاللہ 7 years. دیکھو 7 سال پہلے جو کامبو تھے وہ الگ تھی بالکل. اور یہ اس کا شرارہ تھا. اچھا یہ ساتھ جوڑا ہوا ہے نا, اندر الگ الگ ہے ویسے. یہ اچھا یہ بٹنز لگے ہیں اس پہ. ہاں اوکے. یہ تو تم علیحدہ بھی بنا سکتی ہو, لائک نیچے ایک پلین. ہاں یہ ایسے ہو سکتا ہے. یہ اوپر اس کا کوٹ سا ہے, یا تو اس کوٹ کو یا کسی اور آپ کبھی جینس کے ساتھ اگر آپ وائٹ ٹاپ کچھ پہن کے اس کے اوپر صرف یہ کوٹ ہی لے لیں. لک ریلی گڈ. لیکن یہ بیک پہ بہت جینس کام کے ہے. ساتھ نا بہت اچھا لگے گا. جیسے اپر پتہ یہ اتنا اچھا اس کا آئیڈیا. دیکھیں اندر آپ نے پہن لی وائٹ شرٹ اینڈ جینس, اور آپ نے جانا, لیکن شادی میں پہن کے جائے گی نہیں, لیکن جسٹ لائک سم ویئر لائک فار ایگزامپل اسٹائل فار فیشن اسٹیٹمنٹ. لیکن یہ کہ اس کے آپ نے جس طرح میں نے لانگ یہ شرٹ پہنی ہے نا, اس طرح آپ اس کے ساتھ بنا سکتے. سنو دیکھیے تمہاری لانگ یہاں لگا ویسے شرٹ 10 کلو کا ہے. پتہ نہیں ہے. سوری یہ والی شرٹ, یہ جو ڈریس ہے نا, یہ اتنا کام آتا ہے. میں اس کو بتاؤں گی جب میرے پاس ٹرن آئے گی. اچھا سے پلین پہنا. دیکھیں آپ کو ڈیمو مل رہا ہے. Oh my God. اب یہ دیکھیے یہ جیکٹ جو ہے یہ آپ نے ململ کے کپڑے میں رکھنے والی ہے ہی نہیں. یہ دیکھیں اب وہ کتنا اسٹائلش ایک لک دے رہا ہے. مطلب بھلے ہی 7 سال پہلے کا ہو, تو یہ آپ پلین جیسے تمہارا یہ کام والا پرپل ہے, تم پرپل اور بھی بہت سارے کلرز کے ساتھ اٹھے گا. یہ نیوی بلو کے ساتھ اچھا لگے گا, بلیک کے ساتھ. ویری نائس. اور اسی بلیک پہ پہنوں گی. اس بلیک پہ میں نے کیا کیا چیزیں نہیں پہنتی ہوں. مجھے اس کا بھی آئیڈیا دے. اس کا کیا کریں؟ یہ اس کے اوپر سلیوز تم پرپل لگوا لو نا. یہ سیلف چینج ہو گیا اپر کے. ویسے تو پلین ہے. آپ اس پہ نا آرگینزا کی سلیوز نہیں ہوتی, آرگینزا کپڑے کی لائک پھولی ہوئی سلیو لگا. میں وہی کہنے والی. گریٹ مائنڈز تھنک الائک. ہاں یہ پیچ نکال کے نا اسی کلر کی آرگینزا میں پھولی ہوئی اور یا کف ہوتا ہے. کف ہوتا ہے. وہ بہت اسٹائلش ہے. اور تم اس قمیض کو تم یوٹیلائز کر سکتی ہو کہیں بھی پارٹی. ایک جگہ ایک شادی میں یہ پہن کے چلی جاؤ, ایک شادی میں وہ پہن کے چلی جاؤ, تو تمہارا ایک ہی جوڑے سے لائک دو جائیں. اور اب سب کو پتا چل گیا کہ ہاں یہ ندا نے مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو تھوڑا دیکھو شرارہ دکھاؤ, اندازہ تو ہو. دیکھو یہ بتائیے شرارہ. اس پہ بھی تم وائٹ شرٹ پہن کے ہے نا, آج کل چل رہی ہے کالر والی وائٹ شرٹ ویسٹرن کپڑوں والی. اور یہ اسکرٹ. اور آئیڈیا آیا, ایک اور آئیڈیا آیا. آئیڈیا یہ ہے کہ تم اسی کے ساتھ ہی جو ہے نا اس کو ایک شارٹ شرٹ اتنی بنا کر نا, لائک پیپلم ٹائپ کا یا کچھ بھی اس ٹائپ کا اتنا بنا کر اس کے اوپر یہ تم پہن سکتی ہو. مطلب سیم کلر کا پھر مطلب سیم کلر ہو, پیپلم اسٹائل. ارے بھائی آج کل جو ہے نا وہ فیوژن ہوئی ہے. ساڑی کے اوپر بھی لڑکیاں ٹی شرٹس پہن کے جو ہے نا وہ فلانٹ کر رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ تم اس کے ساتھ اگر کالر والی بہت ینگ پیپی لک دیکھی بھائی, تھوڑی دو بچوں کی اماں وہ جو کالر والی بن کے آنا اس طرح. ندا کالر والی وہ جو نہیں سلیو والی ٹی شرٹ جو کوٹ پہن کے اندر پہنتے اس ٹائپ کا کچھ پہن کے اوپر سے یہ اچھا لگے گا. اسکرٹ کی طرح اس کو یوز کرو, یہ اچھا بھی لگے گا. ہار بار پہن کے. بالکل. بلکہ اس سے چولی بھی بڑی اچھی لگے گی. چولی بھی بنائے نا, لائک اس کو پراپرلی. میں چولی اس لیے نہیں کہہ رہی تھی کیونکہ اس کا جو بیلٹ ہے نا وہ نظر آ رہا ہے. نہیں وہ شرٹ صحیح ہے, وہ کالر والی شرٹ. اور یہاں چاہو تو وہ بو بنا دیں. کیا ایک بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد نادیہ آئیں گے ہمارے ساتھ. نادیہ پہنچ چکی ہیں اور پھر ہم کریں گے بہت مزے کے آئیڈیاز بھی آپ سے ڈسکس کریں گے, تاکہ آپ کو بھی آئیڈیا مل سکے کہ آپ کے جو شادی کے جوڑے ہیں جو اتنے آپ کے لیے ایموشنلی اتنی اہمیت کے حامل ہیں, وہ ڈبوں میں بند نہ رہے. گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. جی نادیہ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم نادیہ, کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک. کیا حال؟ آج بہت ہی خاص پروگرام ہے, اور وہ خاص پروگرام اس لیے ہے کیونکہ اس میں ان لوگوں کے لیے بہت قیمتی یہ جوڑے ہیں جو ایموشنلی اٹیچمنٹ ہوتی ہے بندے کی. ظاہر ہے کہ وہ اپنے شادی کے اس اہم دن کے جوڑوں سے اٹیچ ہوتا ہے. وہ زیور تو ہم نے لاکر میں رکھ دیا ہوتا ہے, جوڑے ہمارے ساتھ گھر میں رہتے ہیں.
और कभी इस दो छत्ती पे, कभी उस दो छत्ती पे, कभी इस अलमारी आज में। सुबह यही हुआ था ना मेरे साथ में, क्योंकि मैंने कपड़े ही नहीं रात को निकाले थे, तो हाँ। मैं सुबह मुझे कपड़े ही नहीं मिल रहे थे। ओह, तो फिर मुझे रख के भूल गई। हाँ, कि ओ माय गॉड, मुझे तो याद था मैंने यहाँ रखा हुआ है, लेकिन यहाँ तो था ही नहीं, फिर कहाँ गया जोड़ा? तो ये हो रहा था सुबह में। ओह माय गॉड, फिर कैसे मिला? बस फिर याद आ मैंने अब वो ऊपर ही रखा हुआ था और दो छत्ती पे ही रखा हुआ था, फिर वो लड़के को बुलाया, फिर सीढ़ी लगवा के ऊपर जाओ, देखो वहाँ पड़ा हुआ है, वो उस तरह ये हालत। अच्छा, वैसे माशाल्लाह मैं अभी जो देख रही हूँ तुम्हारे जोड़े, तुम्हारी शादी कितने साल पहले हुई थी माशाल्लाह? 17 साल। देखो, अब 17 साल पहले की शादी के कपड़े जो हैं वो आज के कपड़े लगते हैं इतने, उस वक्त सोचो कितने मॉडर्न, कितने क्लासी होंगे। सो मेरे जो जोड़े हैं, ये वाला जो जोड़ा है, ला मुझे दे दो, मैं दिखाऊं। ये मेरी मंगनी का जोड़ा था। ये मंगनी का है ये मंगनी का, और ये रिजवान बेग का जोड़ा है। और नहीं, अभी मंगनी का दिखा रहे हो, पैकेज किसका दिखाओगे? अभी रुको, जब हम शादी की बात करेंगे तब पैकेज चलाना। अभी हम मंगनी का जोड़ा दिखा रहे हैं ना। ये कितना खूबसूरत कलर है। तो ये तंग पजामा है, तंग पजामे के साथ है। एक तो लंबी तड़ंगी, फिर उसके बाद तंग पजामा। और ये बड़ा आई वुड से कि इट्स अ वेरी छुप रही हूँ ना इसलिए। क्लासिक आउटफिट है, मतलब कि ये बहुत मंगनी प्यार का है। और देखो, इसका काम काला नहीं होने वाला, कोई ऐसा नहीं है। ये आप, ये तो बार बार भी यूज ये तो अभी भी पहने तो मेरे पता चले इसकी बेटी की मंगनी हो तब भी पहना दे। और ये भी जो इसका जो ये जोड़ा है, ये भी ऐसा है कि आप कभी भी इसको पहन सकते हो ना, मतलब क्लासिक। अच्छा नादिया, मैं हैरान हूँ कि इस पे ना परफ्यूम के निशान, ना कोई ऐसा, माशाल्लाह तुमने इतना संभाल के रखा है। हाँ, 17 कि ये इस पे कोई निशान वगैरह नहीं, कपड़ा इतना अच्छा यूज हुआ है ना, कहीं से कलर फेड होना ना कुछ, जिप वगैरह सब इतनी, मतलब लाइक रिजवान बेग के कपड़े हैं। अमेजिंग। और रिजवान बेग तो आज भी जो है वो उतना ही पॉपुलर है, उतना ही क्लासिक उसका मतलब लाइक कितना अच्छा उन्होंने काम किया। ये सबूत है 17 साल बाद भी नया सा लग रहा है। हाँ। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें काली हो। और पता है ये काम है, मैं बहुत नफीस। उस वक्त के ज़माने में जो है ये जो जोड़ा था, ये दिस क्या वाज है ना पिक्चर, हाँ ये रही ना, क्या लग रही है। ओ माय गॉड, 17 साल पहले नादिया हुसैन। नादिया। अच्छा, क्या कह रही थी तुम? ये जो जोड़ा था, दिस वाज, अभी टॉकिंग अबाउट कॉस्ट एज वेल कि नहीं? देख लो, जो तुम्हारी मर्जी। हाँ, well, I mean this 25 years ago, कह रही हूँ 17 साल पहले ये 25,000 का था। और देखा जाए तो एक्सपेंसिव जो है उस टाइम पे भी ना बहुत बड़ा नाम और उनका अपना काम एक। लेकिन आप देखिए, अगर 25,000 का जोड़ा था तो ये वैसे ही का वैसा है। वैसा ही है। कोई और होता, आपने कोई 15 या 10,000 का लिया होता, वो वैसे का वैसा नहीं हो सकता। मैं बताई ना, मैंने 6,000 का मंगनी का जोड़ा लिया था और मेरे लिए वो 6,000 भी बहुत थे ना उस वक्त, मगर उसका सारा ऑर्गेन्जा गल गया, वो वाली बात ही नहीं रही, वो कपड़ा ही नहीं था। तो आपकी तो इन्वेस्टमेंट है कि आप अभी भी इसको सोच कितनी अच्छी रिजवान बेकी के नेट का तो बताया ना कि वो देखो अभी तक वो वैसे का वैसा, ना नेट को कुछ हुआ ना काम को कुछ हुआ। और नेट इन भी है, अभी भी दुपट्टे चल रहे हैं नेट के। तो और ये आप अभी भी पहन सकते हैं और फैशन में दोबारा। और नादिया का साइज भी कुछ चेंज नहीं हुआ तो वो इस पे दोबारा भी दोबारा फिट हो जाएगी। मतलब पहले शादी से पहले यानी मंगनी का जोड़ा, और अब 4 बच्चों के बाद बाद भी पहन ले। ये है मोटिवेशन नादिया, ये अचीवमेंट होती है। ये अचीवमेंट है सीरियसली। जोड़ा देखा ना तो मेरे जहन में फौरन ये बात आई कि इट्स एवरग्रीन, या फिर भी इट्स एजलेस। आप कभी भी मैं तो पहनो, दिल कर रहा है मैं किसी बोरो करूं प्लीज। बहुत प्यारा है। साइज तो नहीं आएगा पूरा, लेकिन चलो इसके साथ कुछ बना लेंगे। आ जाएगा तो और स्पेशली देखिए पीछे से लंबे हील्स डीप नेक, पीछे से डीप नेक भी है, वही यार तंग पजामा आजकल भी चलता है। और नहीं, हम तो अपने लिए सोच रहे थे ना कि किसी दिन बोरो करना हो। नहीं बिल्कुल कोई अब आते हैं हम दूसरे के ऊपर। हाँ, शादी, इसकी शादी के जोड़े की एक बहुत हिस्टोरिकल कहानी है। चंदा इकट्ठा किया गया है इसकी शादी के जोड़े को खरीदने के लिए। इधर से भी आपके पास पैसे हैं, आपके पास। ओके, तो शादी का जो जोड़ा, ये है शादी का वो हिस्टोरिकल जोड़ा। हाँ, अच्छा ये इसकी असल में चोली। पहले पैकेज दिखाएं तुम कैसी लग रही थी? दिखाएं भाई।
वाह, very nice. पारो पारो। अच्छा जी, ये है इसका दुपट्टा, खूबसूरत जोड़ा। अच्छा, उस 17 साल पहले रेड कलर का मैं तो देखती थी, लोग ज्यादातर लाल रंग के जोड़े शादी पे पहन रहे हैं। नादिया, तुमने एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट तुम लेकर आई हो। कभी भी लाल जोड़ा कभी भी पसंद नहीं था ना। जब मैं शूट्स करती थी मुझे लाल जोड़ा पसंद था। मुझे मतलब बिल्कुल लाल जोड़े से एक मैं कहती थी कि चलो यार जहाँ मैं शूट के लिए पहन लूँ, लेकिन मैंने ये अपने माइंड में सोच लिया था कि शादी पे मैं लाल नहीं पहनूंगी। हाँ, तुम्हें वैसे भी अभी रेड कलर अच्छा ही लगता? मतलब नहीं, बहुत ज्यादा कपड़ों में भी इतना नहीं, यू नो, लिपस्टिक में भी बहुत ज्यादा नहीं, मतलब इतना ज्यादा रेड का मुझे नहीं है शौक। हाँ, सो मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मेरा जो जोड़ा होगा दैट्स गोइंग टू बी पिंक एंड ऑरेंज। ये तुमने पहले से डिसाइड किया हुआ? हाँ, मतलब मैंने इस जोड़े को देखने से पहले देखने से पहले हाँ, पिंक एंड ऑरेंज मेरा जोड़ा होगा। तो ये जो था, अच्छा इसकी कहानी क्या है कि ये इसका जो लहंगा है ये है पूरा यू नो पिंक में ये लहंगा इसका, और इसका जो काम है वो बहुत हेवी दबके का काम है। और अभी तक काला नहीं हुआ। दबका काला नहीं हुआ, तो ये वो डल वाला ही दबका है। क्योंकि ये जो है अब अगेन 17 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। ये एक इंडियन डिजाइनर का आउटफिट है, और जो इंडियन डिजाइनर पाकिस्तान आई हुई थी एक फैशन शो करने। मैं कुछ पकड़ लूं। सो उसका जो ये आउटफिट है वो मुझे इतना पसंद आया कि मैंने फिर कहा अच्छा यू नो जाहिर है उस जमाने में तो कोई इंडिया पाकिस्तान का ऐसा वो तुमने पहन के वॉक की थी कि क्या? हाँ, मैंने पहन के वॉक की थी। ये मैंने पहन के वॉक भी की थी। ये मुझे ये नहीं याद कि मैंने पहन के वॉक की थी, लेकिन मुझे ये वाला जोड़ा जो था, क्योंकि जाहिर है वो लोग इंडियन डिजाइनर्स पाकिस्तान आ रहे थे, तो मेरे माइंड में था कि मैं उनके आउटफिट्स चेक करूंगी। अगर मुझे कुछ पसंद आया मैं उनसे ही ले लूंगी। अच्छा। और ये मुझे पसंद आ गया। ये अनामिका खन्ना है डिजाइनर, और आज भी बहुत पॉपुलर है इंडिया में। तो वो क्योंकि पाकिस्तान आई हुई थी, उसके अलावा भी बहुत से डिजाइनर्स थे। तरुण तलियानी वाज इन पाकिस्तान, यू नो, मतलब बहुत सारे बड़े डिजाइनर्स पाकिस्तान पे थे। तो ये मुझे जो है वो उसका जोड़ा जब मुझे नज़र आया, मैंने तो बस उसको बोला कि मुझे अभी ये आउटफिट चाहिए, और उसने कहा कि ठीक है मैं तो कल सुबह जा रही हूँ क्योंकि हमारी तो फ्लाइट वापसी की है, तो तुम्हें तो पैसे जाहिर है आज ही पे करने होंगे। तो उस वक्त ये भी नहीं होता था कि तुम इंडिया पहुंचे तो मैं तुम्हें वहाँ भिजवा दूँ। उस वक्त बैंकिंग की टेक्नोलॉजी इतनी नहीं, कोई ऑनलाइन बैंकिंग कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों को जो चंदा जो कलेक्ट करना था वो ये था कि जो पैसे थे उस जमाने में मैं खाली ATM से भी कम पैसे निकलते थे, और या पता 2.5 लाख तक निकल जाते हैं। हाँ, लेकिन वो उस वक्त भी एक लिमिट होती थी, पता नहीं 10,000 की या कितने की लिमिट थी, मुझे याद नहीं है। लेकिन पैसे जो थे वो क्योंकि रात को ही जिस दिन फैशन शो मैंने किया था उसके अगले दिन वो जा रही थी, तो फैशन शो के बाद मुझे ये आउटफिट की पेमेंट करनी थी और मुझे ये आउटफिट लेना था। सो मैं फिर रात को मतलब मैंने अपने मियाँ को उस वक्त जब कॉल किया कि यार ये जोड़ा मुझे मिल गया है, तो ये जोड़ा मुझे चाहिए है, तो उसने अपने दोस्तों से, अपनी माँ से, अपनी मेरी दोस्तों से, मेरी दोस्तों की माँओं से, मेरी अपनी माँ से, मेरे फादर से, जहाँ से भी पैसे कलेक्ट हम कर सकते थे हमने पैसे कलेक्ट किए। और फिर हमने जाके जो है वो एयरपोर्ट पे जाके उसको एक्सचेंज किया बिकॉज शी वांटेड इट इन डॉलर्स। और उसके बाद उसकी पेमेंट हमने की, और फिर रात को पता नहीं 4 बजे जाके उसकी पेमेंट की, जोड़ा उठाया, और इस तरीके से मुझे मतलब कि इस जोड़े की पीछे एक बाकायदा पूरी कहानी और जद्दोजहद है। हाँ। लेकिन देखो तुम्हारे मियाँ कितने भागम दौड़ी की, कॉन्ट्रीब्यूशन तो कोई होता ना आम आदमी तो कहता कि कोई बात नहीं दूसरा ले लो यार, अभी सोने दो, रात को कहाँ 4 बजे भगा रही हो। तो ख्याल था कि भाई जो पहने जो चाहती हैं वो पहने, केयर वाली बात होती है माशाल्लाह इसके। तो लेकिन इसकी शर्ट यही थी? नहीं, इसकी शर्ट ये नहीं थी। तो इसकी जो शर्ट थी वो कोई एक चोली नुमा थी, वो मुझे याद नहीं है। ये भी एक चोली है इसके साथ, ये ओरिजिनल इसकी चोली है, ठीक है ना। अच्छा। लेकिन अब मैं चोली तो मुझे इतना छोटी सी चोली तो खैर मैं शादी पे तो मैं नहीं पहन सकती थी, तो फिर मैंने इसको जो है वो रीडू इसका काम करवाया था। लेकिन ये भी जो है मैंने मतलब अब ये भी तुम देखो कि ये भी काम पाकिस्तान का हुआ है। हाँ। और ये भी खराब नहीं हुआ है, यू नो। सो ये फिर मैंने बनवाया था। और क्या किस चीज का काम है ये? आई थिंक ये भी दबके का ही है शायद। जरी लगता है इसको, जरी कहते हैं, दबका थोड़ी कहते हैं। ये सलमा
ये सलमा है। सलमा देखा, मैं कह रही हूँ सलमा दबका, सब नाम सलमा और दबका दोनों लगे हुए और साथ में जो है ना वो जरी बहुत बारीक दबका है ना, तीनों चीजें बारीक है। yes. हाँ। और इस दुपट्टे का जो पल्लू था ना पूरा, ये इसमें आधे से ज्यादा जो था वो इसका काम जो था वो मिसिंग था। मतलब कि मिसिंग क्यों? उसने कंप्लीट नहीं किया हुआ था ना, मतलब जो इंडियन डिजाइनर शो के लिए, शो के लिए लेके आई थी, तो वो इस तरह का उसने किया हुआ था कि ये जो पता नहीं काम इसका कंप्लीट नहीं था, मतलब कि यहाँ तक छोड़ दिया होगा। हाँ, वो जो काम है ना, ये देखो ये देखो देखो, ये क्योंकि अंदर टक इन होना था ना, ये अंदर टक इन होना था यहाँ से, तो यहाँ पे काम ही नहीं था। और ये फिर ये बाकी काम पाकिस्तान में करवाया। ओह माय गॉड। यस, तो ये मुझे तो खुद भी नहीं मैं ढूंढ पा रही। अच्छा, आप पकड़ ही नहीं सकते हो। आप पकड़ ही नहीं सकते हो वो उससे, क्योंकि साड़ी की तरह अंदर जाना था। उसने कहा इस पे जरूरत नहीं है, तो इसने काम नहीं किया। इससे तो पूरा ओढ़ना था शादी। लेकिन अभी पूरा कितना इक्वल लग रहा है, लेकिन आप ढूंढ ही नहीं सकते। नहीं, मुझे मैं वही ढूंढने की कोशिश करूँगी कि कौन सा हिस्सा है जहाँ पे पाकिस्तान में काम हुआ हुआ है। ये हुआ कि आपके हस्बैंड आपसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने आपके लिए जोड़ा ढूंढा और फिर आपने उसको कंप्लीट इतनी सफाई से किया कि पता भी नहीं चल रहा। लेकिन फिर ये मैं बताने की जो कोशिश करी वो ये कि जो इंडिया में जो काम जाहिर है, मतलब यू नो उस जमाने में भी जो है वो बहुत पॉपुलर था, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में वो काम नहीं हो रहा है। और उस जमाने में भी होता था और आज भी हो रहा है। असल में हर जगह के ना अपने अपने स्टाइल्स होते हैं। पाकिस्तान का अपना एक स्टाइल है और अपनी एक ब्यूटी, अपने काम की एक वो है, लेकिन बना सकते हैं, लेकिन स्टाइल अपना एक बिल्कुल। भाई मेरा मियां मेरे लिए साड़ियाँ लेकर आया, इतना गंदा कपड़ा है। जो कपड़ा हमारा है ना पाकिस्तान का, वो मतलब लाइक ये जो महंगा जोड़ा है ना, तो डिजाइनर का है, तो बहुत अच्छा कपड़ा यूज हुआ है। लेकिन अगर आप आम किसी शॉप से साड़ी या कुछ ऐसा खरीदते हो तो लाइक वो इतना अच्छा कपड़ा नहीं होता। हमारा कपड़ा बहुत ब्रीदेबल कपड़ा है। हमारे लॉन नहीं है इंडिया में भाई। हाँ, लॉन नहीं है। हमारी बड़ी फेमस है। हमारे कपड़े एक्सपोर्ट भी होते हैं ना। हाँ ना, भी है हमारा बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा जब तोहफे के लिए जब जाते थे इंडिया वगैरह ये यहाँ से, तो गुलजार साहब के लिए लॉन के कुर्ते, खादी के कुर्ते जाते थे इधर से, क्योंकि उनको वो चीज़ उधर मिलती नहीं है। उनके लिए बेस्ट गिफ्ट है इधर लट जो खदर होता है या यहाँ का लॉन है। कपड़ा ब्रीदेबल है हमारा, बहुत अच्छा कपड़ा। ओके जी, ये तुम्हारा पिंक वाला भी बड़ा प्यारा है, ये किसका वलीमे का है? ये जो था ये मेरी मदर इन लॉ ने जो था वो जो क्या होता है, बरी होती है। हाँ, बरी। तो बरी के जो जोड़ों में जो था ये एक जोड़ा ये गरारे के साथ एक मेरे लिए बनवाया था। ये अच्छा प्यारा सा है और बड़ा सिंपल सा था ये। और तो ये संभाल के रखा है लड़की तुमने। हाँ, वेल संभाल के तो रखा है। मेरे तो पता नहीं बरी के जोड़े काम कर रहे। लेकिन ये काम का था ना, वलीमे पे पहना था। वलीमे पे मैंने पहना था, लेकिन वलीमा एज सच मेरा नहीं था, क्योंकि वो एक लंच हमने किया था अगले दिन, बिकॉज मेरी जो नन थी वो अमेरिका से आई थी और उसी दिन शाम को उसकी फ्लाइट थी। सो हम लोगों ने एक बड़ा क्विक सा एक लंच किया अगले दिन। तो उसके लिए जो है वो मुझे एक हल्का फुल्का सा जोड़ा चाहिए था, ताकि वो लंच पे अच्छा लगे, ताकि वो हाँ दुल्हन टाइप भी मैं लगूं। और यू नो लाइक एक वो लंच के लिए उसकी पिक्चर नहीं है? नहीं, उसकी पिक्चर्स नहीं है, मैंने निकाला बिकॉज आई थिंक इतनी हबड़ तबड़ थी कि ना फोटोग्राफर था ना हम लोगों ने आपस में कोई तस्वीरें ली। नहीं, तस्वीरें नहीं। लेकिन नादिया के जोड़े ऐसे हैं कि 17 साल बाद भी अभी आप पहन सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज ना, मतलब उसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो अभी तक ऐसे हैं। अभी तक इनके लंच का ये मैंने पहना है कहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पहना है ये। आज तक मैंने जोड़ा वापस से नहीं पहना। क्यों शादी का ये तो पहन सकते हैं नादिया, पहन सकती हमारे शो में किसी दिन पहन के आ है ये वेडिंग वीक करते हैं नादिया के जोड़े के लिए। नेक्स्ट यही होगा कि जोड़े ये मैं पहनकर वो मेकअप कर, ये वाला मैं पहन। हाँ, मंगी का। यार बहुत मजे की कहानी है तुम्हारे जोड़ों की। और एक दफ़ा प्लीज़ नादिया का पैकेज दोबारा दिखाइए कि ये जोड़े उसके लिए कितने कीमती है और इसे संभाल के भी अच्छे से रखें। कभी कभार आप संभाल की चीज़ें इतनी अच्छे से रखते हो कि वो मिलती नहीं है जब जैसे आज इसके साथ। जी, तो ये है जी नादिया के जोड़ों की कहानी। और एक छोटा भाई ब्रेक का वक्त आ गया क्या? तो एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और किसी और पुरानी दुल्हन की कहानी सुनाएंगे आपको। अब तो तुम लोग पुरानी दुल्हने हो, पुरानी दुल्हने हो तुम लोग। तो जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज की कीमती चीज़ों के बारे में जानने के लिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम
बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है जब मैं इस तरह के शोज करती हूँ तो मेरी जो नाजरीन है वो भी फ्लैशबैक में चली जाती हैं। अब उनको भी होगा यार अपनी शादी के जोड़े याद आ रहे होंगे, निकाल के तो देखिए कर सकते हैं इसमें, है ना? हाँ। अच्छा, लेकिन जोड़ों के अलावा जब ये तस्वीरें भेजनी थी ना, हाँ, वो ज्यादा आप फ्लैशबैक में चले जाते हैं। Yes, you're right. तस्वीरें जो है ना, क्योंकि अब चलो कपड़े तो अब कोई पहने ना पहने वो मुझे नहीं पता, लेकिन तस्वीरें जब आप देखते हैं तो फिर आपने एक एल्बम खोली तो आपने कहा चलो यार दूसरी एल्बम भी खोल लो, फिर तीसरी एल्बम भी खोल लो। वो करते 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 तो उसी में ही कम से कम मेरे 2 घंटे उसी में चले गए। फिर मैंने अपनी तस्वीरें दोस्तों को भेजनी शुरू कर दी, ये देखो ये तुम ऐसी थी, तुम ऐसी थी। हाँ, ये भी होता है, पुरानी तस्वीरें निकाल कर अपने फ्रेंड्स को याद करने लग जाते हैं। फिर वो डिस्कशन शुरू हो गई कि हाँ मैं इतनी पतली थी, मैं इतनी ऐसी थी, मैं वैसी थी। ये होता है रिश्तेदारों की तस्वीरें। अक्सर तो पता है पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि जो एल्बम्स होते थे ना, आपके कोई मेहमान आए हैं तो उनकी कोई तस्वीर होती थी ना, वो चुरा लेते थे। हाँ। बकायदा यहाँ से कहता था कुछ ऐसे इसको प्लास्टिक कोटिंग करा के रखो, ये गायब हो जाएंगी। और हमारे साथ हुआ है। और एल्बम में से हमारी तस्वीरें गायब हुई हैं। हाँ। उनको अपने रिश्ते के लिए चाहिए थी तो ले ली उन्होंने, और पूछा भी नहीं। फिर एक और चीज़ कि उसके अंदर जो लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है, फिर वो भी आप देख के उनको याद करते हैं ना कि यार एग्जैक्टली, मतलब वो भी फिर एक बड़ा फ्लैशबैक जाते हो। जल्दी से मैं आती हूँ जोरे के कपड़ों की तरफ। वो ये इसकी अभी सबसे नौ ब्याता दुल्हन यही है अभी हम सब के मुकाबले में। तो इसके बिल्कुल नए स्टाइल के कपड़े होंगे। तो जोरे शुरू जो तुम्हारी कहानी। अच्छा, इसकी कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इस तरह से भी है कि मैं उतार के दूंगी तुम्हें। बताओ क्या किसकी कहानी सुना रही हो? पहले उसकी या इसकी? तुम जो बोलो। शादी वाला। तुम्हारा बैक हो गया बिल्कुल। अच्छा, शादी वाला कर लो। ये जी शादी। अच्छा नहीं, शादी वाला ये था। अच्छा, शादी वो माइयो का था। ठीक है। भारी है वाकई, बेचारी, मैं इसको नहीं उठाने दो प्लीज। हाँ, टूट जाए। अच्छा, ये है जी जोरे का। वो पैकेज दिखा सकते हैं आप लोग, पिक्चर्स? जी। अच्छा, माइयो से शुरू हो रहा है तो फिर हम पहले माइयो का डिस्कस करते हैं, फिर हम शादी पे आएंगे। हाँ चलो दिखाओ जरा पैकेज। ये मायू का है? इसकी पिक्चर्स नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, पैकेज दिखा दें। क्या क्यूटो क्यूटो। अच्छा, तो ये वाइट वाला जो क्या है ये मैंने अच्छा मैंने ना अपनी मायू के लिए मुझे था कि पीला पहन लिया, लेकिन हाँ। मेरी अपनी दिल की ख्वाहिश थी कि शादी की जो फंक्शन होता है ना उसमें लड़की सफ़ेद पहने। हाँ। जब दुल्हन बने। लेकिन जब मैंने ये बोला कि मुझे सफ़ेद पहनना है तो एवरीवन वाज लाइक कि नहीं, सफ़ेद नहीं पहनना चाहिए, लाल पहनो या कोई और रंग पहनो। जबकि ये थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए भी सफ़ेद रंग ही चुना था तो फातिमा ज़हरा वाइट पहनी थी। तो वाइट हमारे यहाँ खुशी का रंग है, लेकिन उसको अरब में भी वाइट कलर ही पहना जाता है। हमारा इन्फ्लुएंस जो है वो थोड़ा हिंदुस्तान से हो गया। ज़ाहिर हम जब इकट्ठे रहते थे तो वो लाल जोड़ा, सुहाग की निशानी और ये वो सारी चीजें आ गई, तो ये कॉन्सेप्ट बन गया। वरना हमारे यहाँ मुसलमानों में तो वाइट कलर ही पहना जाता है। निकाह पे पहनते हैं और मेहंदी में ग्रीन पहना जाता है। लेकिन निकाह पे हर कोई वाइट नहीं पहनता, ये बहुत कम होता है।
लाइट पिंक पहनता है, पता है व्हाइट कलर हर किसी पे सूट भी नहीं करता, कुछ लोगों का रंग बहुत दब जाता है, वो डिपेंड करता है, तो इसीलिए भी फिर कुछ लोग अवॉइड करते हैं। अच्छा तो ये वाला तो इसको मैंने सिंपल शर्ट विद इसको मैंने पूरा सिंपल, क्योंकि ये सिंपल है, इस पे बहुत खूबसूरत सा सटल सा काम है, एंड बिकॉज मैं मिनिएचर आर्टिस्ट हूँ तो मुझे इसमें बहुत ऐसा काम चाहिए था जो बहुत बारीक हो, सटल हो और स्क्रीम ना कर रहा हो, इट शुड बी वेरी सटल एंड एक्सेप्टेबल। तो इसलिए फिर जब मैंने ये जोड़ा देखा, आई फेल इन लव विद इट, और फिर मैंने चूड़ियाँ इसके साथ कलरफुल रखी और बहुत अच्छा लगा था। जबरदस्त। इसकी पिक्चर नहीं है हमारे पास जी, और ये गरारा है जी, और गरारा भी मतलब वो ओल्ड ट्रेडिशनल जो स्टाइल है ना हम लोगों का, तो वो फील आ रही थी जी, तो गोटा है और तो वो चीज़ मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी, एंड द फैक्ट कि ये बिल्कुल सफ़ेद और सटल सा था और उस पर चूड़ियाँ पॉप कर रही थी, किस कलर वैसे ही पॉप करता है। जो कितने महीने हुए तुम्हारी शादी को? अभी 2 साल 2 महीने बाद फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी, मतलब अभी साल भी नहीं हुआ। अभी तो सफेद जोड़ा ऐसे खिल रहा है बिल्कुल नए की तरह। जी बिल्कुल, ये कवर से निकला ही नहीं ना। हाँ वही तो। ओके तो ये आ गया आपके अहम दिन का। अच्छा इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है ना। क्या? इसकी ये सीन है कि मैं उड़ान की शूट पे थी। अच्छा। अब शूट चल रही है तो हो ये रहा था कि मेरे पास टाइम नहीं था, जैसे मेरी मायू थी उस दिन भी मैं उड़ान के सेट पे थी। अच्छा। निदा भी रख दें, बहुत कोई बात नहीं, मुझे दिखाना भी तो है ना, तो जी दिखाती रहती हूँ। तो उसके बाद फिर ये मेरा जब ड्रेस की बारी आई तो ड्रेस पे ये हो रहा था कि पता ही नहीं था पहनना क्या है। अब जब ऑप्शंस आए, खरीदना मुझे नहीं था। अच्छा। बस मुझे था कि मैं जो भी लूँगी मैं उसका या तो रेंट दूँगी, बिकॉज आई डोंट बिलीव कि आप एक्सेसिवली खर्च करो, और इतना होना चाहिए जिसमें आप जो एक्सेसिव ना हो, मतलब जो करना है गरीबों को खाना खिला दो या कुछ कर दो, लेकिन वो फजूल खर्ची लगती है ना जोड़े के ऊपर। क्योंकि जब मेरी डिजाइनर से बात हुई तो ये ड्रेस मुझे इसलिए अच्छा लगा था बिकॉज इट वाज वेरी सटल अगेन एंड इट हैड ब्यूटीफुल डिटेल, और इतनी खूबसूरत इसमें काम हुआ था, सटल सा कलर था, नेट का दुपट्टा था, बहुत भारी है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड द फैक्ट दैट इट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीन एंड लिटिल पिंक कमिंग। तो तुमने डिजाइनर से ही बोला कि आप मुझे? नहीं, मैंने डिजाइनर से नहीं बोला, मैंने पिक्चर्स देखी और उनका मुझे सारे ड्रेसेस में से ये अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे वो चाहती थी कि मैं बाय कर लूँ, लेकिन बाय मुझे करना नहीं था क्योंकि ये 4-5 लाख का जोड़ा वो देनी थी, कि मैं क्यों 4-5 लाख रुपए में किसी खाना ना खिला दूं, 10 लोगों की मदद ना कर दूं। तो आजकल तो वाकई बहुत महंगे हो गए। जी बिल्कुल। तो और एंड द फैक्ट कि ये स्लीवलेस था, और मैंने जब इसको देखा ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इट वाज मेड फॉर मी, और जब मैंने इसको पहना तो ये बिल्कुल मेरी बॉडी फिटिंग पे इतना अच्छा बैठा कि ऐसा लग रहा था दैट एक कॉल आती है ना, बिकॉज आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो आई रियली बिलीव्स इन वाइब्स। तो वो एक वाइब आई थी दैट दिस ड्रेस वाज कॉलिंग मी टुवर्ड्स इट, तो आई वाज लाइक ओके दिस इज द ड्रेस आई वांट टू वेयर, जबकि मैं सेट पे थी। अच्छा। एंड विदाउट एनी ट्रायल्स, विदाउट एनीथिंग, आई लॉक्ड दिस। देख के खाली तुमने कहा कि ये लॉक क्या है, मैंने कोई ट्राई भी नहीं किया था। नो बट मेन डे है और पिक्चर में फाइनल हो गया ड्रेस ना। यस, मुझे वो कॉल आ रही थी इस ड्रेस से दैट it look amazing। क्या तुमने उससे पहले ट्राई किया? नहीं किया था। अच्छा उससे पहले ट्राई हुआ ये कि मैंने उड़ान में भी पहना, जब मैं दुल्हन बनी थी उड़ान में, तो मैंने उस वक्त सेट पे आया तो ये मैंने अच्छा उस वक्त ये मुझे बहुत अच्छा फिट हुआ था, लेकिन जिस दिन मेरी शादी थी पता नहीं क्या हुआ, बिकॉज मुझे स्ट्रल करना था, पूरा घूमना था, सारे फोटो सेशन वाले सीन थे, और वो यहाँ गिर रहा था, और मेरा पतली हो गई ना मेरी टमी, हाँ वो टमी मेरी थोड़ी सी दिख रही थी, एंड आई वाज लाइक क्यों दिख रही, मेरी सारी पिक्चर्स स्पॉइल हो रही हैं, लेकिन बस वो लूज। तो तुमने क्या किया, रेंट पे लिया? ये मैंने रेंट पे लिया उनको, जबकि वो मुझे वैसे भी एज अ फेवर भी देती हैं, लेकिन मैंने उनको स्पेशली रेंट पे किया बिकॉज मेरी शादी थी। आई वाज लाइक नो आई विल पे यू द रेंट, और फिर मैंने ये उनसे लिया, और उसी दिन अगली सुबह मैंने उनको जाके उनकी अमानत वापस दी है वैसे। हाँ, क्या रेंट पे? और ज्वेलरी की भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ रेंट तो 10,000 रुपए। नॉट बैड। 10,000 में आप 5 लाख का जोड़ा पहन लिया, आपका इवेंट भी निकल। और फिर मैंने सबको बताया भी नहीं होता, ऐसे ना सोचे ये सेलिब्रिटी है इसलिए इसको दिया। अच्छा लेकिन एक बात सुनो, देखो नाज़िया, ये सबसे अच्छी बात है कि ये बता रही है लोगों को, मैंने सबको बताया। अच्छा लेकिन पता है एक जो फिर मैं जो चीज़ आई गेस, क्योंकि मैंने तो खैर कभी भी रेंट पे नहीं लिया, और ना मुझे पता है कि कब को कि रेंट पे कौन डिजाइनर्स देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ऑडियंस को पता होना चाहिए कि रेंट पे भी मिल जाता देता है। अच्छा पे। हमने एक पैकेज दिखाया था, जरा मेरी जो टीम है अगर वो पैकेज ढूंढ सकती है कि यहाँ पे याद है तुम लोगों को? हाँ पैकेज ढूंढो फटाफट,
میں نے ایک پیکج دکھایا تھا کہ ایک ڈیزائنر ہے وہ باقاعدہ رینٹ پہ دینے کے لیے انہوں نے اپنی بوٹیک بنائی ہے اور وہاں سے رینٹ پہ بہت سارے ایسے لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے شادی بیاہ کے جوڑوں یا جو خرچ کی شادیاں رکی ہوئی ہوتی ہیں. سائزز کا کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ وہ آلٹر ہوتا ہوگا, ان کے پاس الگ الگ سائزز کے ہوتے ہوں گے. انہوں نے بنا کے دیکھو, انہوں نے ایک دفعہ 4-5 لاکھ کا جوڑا بنا کے رکھ لیا. اب ان کا جوڑا جا رہا ہے, پھر ڈرائی کلین ہو کے آ رہا ہے, ان کو تو رینٹ, وہ تو کما رہے ہیں, یہ تو بزنس ہو گیا نا ان کے لیے. وہ ایک ہی جوڑا جو ہے وہ ملٹیپل ٹائمز جب یوز, تو وہ تو نہیں, لیکن پھر ان کا تو پیسہ وصول ہو جاتا ہے. اور کیا, تو ایسی جگہیں ہیں. پتہ چلنے کی دیر ہے تو میں نے آن اسکرین پیکج چلایا تھا, نیوز میں بھی چلا تھا ان کا پیکج کہ یہ ان کا کام یہ تھا, لوگوں کو پتہ چلے. اور وہ لوگ جو انویسٹ نہیں کرنا چاہتے اس چیز پر, بھائی کچھ لوگ فرنیچر خرید لیں گے, کچھ لوگ اپنے گھر کا کوئی چیز خرید لیں گے, انہیں پیسے باہر گھومنے چلے جائیں گے, وہ یادیں. مطلب جوڑا تو آپ نے ڈبے میں, تم نے بولا کہ تم نے ایک دفعہ پہنا, ایک دفعہ کے بعد تمہارے ڈبے میں پڑا اور آج بھی تم ڈھونڈ رہے. تو وہ والی چیز ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, بہت ضروری بھی ہے, مگر آپ کیوں نہیں ان پیسوں کو اچھی جگہ یوٹیلائز کریں. آج کل تو یہی ہونا چاہیے. لیکن اس کو مل بھی گیا, یہ سیل ہو جاتا, ختم ہو جاتا, ڈیمیج کچھ ہو جاتا ہے, اس کو ویسے مل گیا. یہ اس کا سیمپل پیس تو ڈیزائنرز نے بنا کے رکھے ہوتے ہیں. اچھا دیدا, پھر جب ہم جویلری پہ آئے نا, تو جویلری میری ماما چاہتی تھی کہ میں گولڈ کا سیٹ پہنوں, بٹ مجھے شادی سے پہلے گولڈ بالکل پسند نہیں تھا. اچھا. میں نے پہلی دفعہ گولڈ پہنا جب میں اپنی دعوت, شادی کے بعد دعوت ہوئی, اس میں گئی تو میں نے اپنا پورا سیٹ پہنا. لیکن شادی پہ میں نے آرٹیفیشیل جویلری پہنی تھی, کیونکہ وہ وائٹ کلر کی تھی اور وہ بہت سٹل تھی. اگین اٹ وازنٹ اسکریمنگ فار اٹینشن. So I was like, the focus should be on me and my happiness, and I should be at the foreground. کپڑے کیوں foreground پہ آئے, میں آنی چاہیے. تو اس وجہ سے میں نے اس طرح رکھا. اور پھر جب دوبارہ دکھاؤ تصویر, تو تم نے جو ابھی شادی کے اس پہ پہنا ہوا ہے یہ آرٹیفیشیل ہے. جی, یہ آرٹیفیشیل وائٹ کلر کا ہے, اور میں نے یہ بھی نہیں پہنا, ٹیکا بھی نہیں لگایا. جی, میں نے بس یہ سائڈ پہ, جیسے میں اڑان میں تیار ہوئی تھی ایگزیکٹلی وہی. چوڑیاں بھی میں نے کانچ کی پہنی. میں نے کہا بندہ چینج تھا. تو پھر جب ہم لوگ گئے نا نازنین طارق کے پاس فور مائی جویلری, تو انہوں نے مجھے اپنا بہت پیارا سا چوکر والا سیٹ دیا, پدماوتی کا سیٹ, اینڈ شی از سچ اے لولی لیڈی. شی واز لائک دیٹ آئی وانٹ یو ٹو ویئر اٹ اینڈ آئی وانٹ ایون چارج یو. شی گیو می گفٹ ڈائمنڈ ایئر رنگس ایز اے گفٹ, بیکاز انہیں میں اتنی اچھی لگی تھی جب میں ان کے پاس گئی, دیٹ شی فیل ان لو ود می, اینڈ شی از سچ اے سویٹ ہارٹ. شی گفٹڈ می دیٹ. میں بھی جاؤں گی ان کے پاس, وہ فری میں ڈائمنڈ سیٹ. آپ کی شادی ہو چکی ہے. تو پھر انہوں نے اپنا ایک خوبصورت سے روبی کا سیٹ نکال کے دیا, مرون کی تھی ڈریس, پورا سمپل ہے, مرون ول لک ریئلی گڈ, بٹ آئی واز لائک دیٹ اگین. تو لوگ پھر وہی دیکھ رہے ہوں گے, پھر مجھے کون دیکھے گا. مطلب کہ آپ زیادہ اچھی جویلری نہیں پہنے, زیادہ بہت اچھے کپڑے نہ پہنے. لیکن سے مجھے پینٹنگ سے یہ اسٹریٹجی کی ہیلپ ملی, کہ پینٹنگ جب آپ بناتے ہو تو آپ مین چیز کو فور گراؤنڈ میں لاتے ہو, باقی آپ بیک گراؤنڈ میں لاتے ہو. اچھا. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو کہاں اپنا فوکس لوگوں کا لے کے جانا ہے. فار ایگزامپل اف ایم ڈوئنگ مائی میک اپ, تو میں آئی میک اپ اگر بہت زیادہ ایکسٹریملی انہینسنگ کرتی ہوں تو لپسٹک بالکل ڈم ہوتی ہے, سافٹ ہوتی ہے. تو جب تمہیں اپنے فیچر کی آنکھ کو پرومیننٹ کرنا ہے تو تم لپ دبا دیتی ہو, اور جب تمہیں اپنے لپ کو پرومیننٹ کرنا ہے تو تم آئی دبا دیتی ہو, لپ کو ڈارک. اور وہ یہ بیکاز آئی بلیو کہ ہر چیز پہ فوکس ایک ساتھ نہیں جا سکتا. دیر ہیز ٹو بی اے پوائنٹ جو فور گراؤنڈ میں ہو, جو فوکل پوائنٹ ہو, اینڈ دین پھر آپ کی باقی چیزیں. یہ بات جو ہے نا مجھے جا کے اس عمر میں سمجھ آئی ہے. شروع میں یہاں تم لوگ یاد ہے مارننگ سے تم لوگ تو تب سے آتے ہو بیک کامنگ کر کے, ٹیکا بھی لگایا ہوا ہے, لپسٹک بھی لگائی ہوئی ہے, آنکھوں کی مطلب لائک, اور پھول بھی. تو میں اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی. آپ آہستہ آہستہ مطلب کبھی دماغ میں چیزیں آئی نہیں اس چیزوں کی. اس کے بعد آئی تھنک یہ سوشل میڈیا کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. آئی تھنک میرے معاملے میں تو یہ تھا کہ آئی واز اسٹڈیئنگ نا, تم نے یہ سب پڑھائی کری ہے, پھر 4 سال کی جب ڈگری ملی تو اس تک اتنا کچھ آ چکا تھا کہ اصل تو جرنی ڈگری کے بعد شروع ہوئی نا, بیکاز وہ پریکٹیکل لائف میں آیا, پھر وہ امپلیمنٹ کیا میں نے. اب جیسے ہمارے ٹیچرز آتے تھے, ہمارے کام کو دیکھتے تھے اوپر سے نیچے تک, اور ریویو کرتے تھے, ہم سے بات کرتے تھے. دیٹ از ایگزیکٹلی جو میں نے شروع کر دیا, اینڈ دین وہ کانفیڈینس آیا, کیونکہ وہ لرننگ یہاں ہمیں بڑی اچھی آئیڈیاز ملے زورے سے. اور اب ہم چل رہے ہیں اپنی ڈیزائنر دوست کی طرف, دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہمیں دکھانے والی ہے. اس کا شاید ہمیں 2 حصوں میں بانٹنے پڑی اس بریک کے بعد. اور نہیں, ابھی ہم ایک جوڑے کو ڈسکس کر سکتے. ایک پہلے میں نازیہ کی پکچرز ہیں ہمارے پاس, دکھائیے نازیہ کا پیکج دکھائیے. ہاں چلو, نازیہ کا پیکج کیا ہو گیا. ہاں
हाँ जी, की अपनी जगह कहानी है, ये तो वैसी की वैसी है। नाजिया में तो कोई चेंज नहीं आया। बीच में जो है ना जो आया था वो चेंज एक आया और दोबारा से फिर जो है ना वो बैक टू नॉर्मल हो गई। बीच में थोड़ा सा वजन माशाल्लाह स्वेल्ड हो गया था फेस, और उसके बाद तो अभी ज्यादा पतला लग रहा है फेस तुम्हारा। हाँ, और पतला, अब और पतला हो गया, पहले से भी ज्यादा पतला हो गया। तो खैर फर्स्ट ऑफ ऑल निकाह का मैं बताती हूँ। ये मेरे ससुराल की तरफ से जोड़ा था। टाइम हुआ शादी को? 2011 नवंबर 25 को मेरा निकाह हुआ था। तो ये निकाह का जो है, निकाह का जो तकरीबन मेरे 10 साल 21 चल रहे हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो था ना वो निकाह का डे था, बिकॉज निकाह इज लाइक एवरीथिंग। तो एक हफ्ते में डिसाइड हुआ था। एक हफ्ते में डिसाइड होने की वजह से ये था कि अब जोड़ा कहाँ से लें। मेरे पास, क्योंकि मैं उस वक्त काम कर रही थी अपने कपड़ों का, तो मेरे पास सैम्पल वैम्पल्स तैयार थे कि बस इसको मैंने कंपाइल करना, मैं बना लूँगी। लेकिन उसको करने में भी, बनाने में भी मुझे टाइम लग रहा था, एक हफ्ते में नहीं हो सकता था। तो फिर मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे साथ गई, तो उन्होंने जो है ना चूज़ कर, मैंने कहा आप साथ चूज़ कीजिएगा ना, क्योंकि आप उस वक्त मैं कहती हूँ मैं ब्लैंक थी बिल्कुल। इतने कपड़े बनाने के बाद लोगों के भी मैं खुद ब्लैंक हो गई थी। असल में अपना बनाना था। एग्जैक्टली। मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। मैंने तबस्सुम को भी कहा, मैंने कहा तबस्सुम कुछ रेडी कुछ है तुम्हारे? कहती नाज़िया कुछ तैयार नहीं मेरे पास। मैंने कहा अच्छा, वहाँ पे माइनस। फिर मैं इधर उधर, हम लोग बहुत जगहों पे घूमे। एट लास्ट में मोहसिन गए। मोहसिन पे जाके हमने जो है, क्योंकि हमें कौन अर्जेंट कौन बना कर देगा। अच्छा, और मुझे ये होता है कि जिस आपने कहा ना कि रेंट पर, मुझे होता है कि नहीं, मुझे जो जोड़ा मेरे निकाह का हो ना, वो मतलब मैं उसको हमेशा अपने साथ एज उसको वो रखूँ ना। तो मुझे बताना ज़रूरी है, मेरा जो माइयों की पिक्चर्स अभी आपने देखी वो था जहाँ से शुरुआत हुई थी, तो वो मेरा अपना था, वो नहीं हो सकता था रेंट का। दैट इज माय ओनली मेमोरी जो है। अपना होता है लाइक, मुझे निकाह वाला जो होता है ना, वो मुझे बस निकाह का जो होता है ना, वो मुझे था कि इसके ऊपर आगे भी बहुत लंबी कहानी है। तो खैर इसका फिर हमने जो है इसको ऑर्डर किया। ऑर्डर एक हफ्ते में आया। निकाह से एक दिन पहले मुझे आउटफिट मिला था, और उसके बाद ये ऐसा भी ना वेयरेबल है, तुम अभी भी पहन सकती हो। ये अभी भी अच्छा, मुझे चाहिए ऐसा ही था जो मैं कभी भी पहन सकूं। तो मैं उसी लिहाज से देखा। अच्छा, फिर मुझे शौक था बहुत ज़्यादा रेड कलर पहनने का ना। रेड कलर पहनने का ज़्यादा शौक था, लेकिन निकाह था तो मुझे निकाह पे फिर वही वाइट कलर मैंने पहनना है। मेरे जहन में थी नहीं वाइट पहनना है। तो खैर हम सब के, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी जो नंद है उनका और इमरान का, हम तीनों के मुश्तरका जो एक चॉइस थी उस पर फिर हमने अग्री किया, और इसको जो है फिर हमने बनवाया। और मुझे मतलब पर्सनली सबको बहुत अच्छा लगा, और मतलब एवरीवन लव्ड इट। और सबसे ज़्यादा दुपट्टा रेड है? नहीं, इसका दुपट्टा ये। अच्छा, वाइट ही दुपट्टा। वाइट ही दुपट्टा। फिर इसकी डिमांड इतनी हो गई कि एक डिज़ाइनर आई अमेरिका से, उन्होंने मुझे कहा कि इसको सेल कर दो। मुझे मेरी दोस्त आई, उनकी शादी थी, उन्होंने कहा सेल कर दो। फिर कितने लोगों ने मुझे कहा सेल कर दो, मैं कहा नहीं। अच्छा, वो एक समझते हो ना डिजाइनर है, तो आप सेल कर दो, सेल कर दो। मैंने कहा नहीं, बात ये असल में कि मैं, अच्छा बीच में मुझे लालच भी हुआ ना। मैंने कहा इतने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, मैंने आए थे उस पर, उस 2011 में 1.5 लाख का था ये। तो उस वक्त मैंने कहा कि चलो मैं सेल कर देती हूँ, कुछ पैसे वैसे तो मिल जाए। फिर मैंने कहा नहीं, इसको नहीं सेल करना। बस काम भी बहुत साफ सुथरा हुआ है अभी तक, इसका वैसा तुमने रखा भी संभाल के। अच्छा, मैं इसको पैक करके कुछ नहीं रखती हूँ। मैं जो बैग्स होते हैं ना, जो थिक वाले बैग होते हैं, उसमें हैंग करके इसको रखा है, इसलिए इसकी क्रीज भी खराब नहीं होती ना, वैसी की वैसी। आई थिंक मैं इसे 3 से 4 मरतबा अब तक पहन, और अभी 10 साल हो गए ऑलमोस्ट। अच्छा है। हाँ, ऐसा लग रहा है कोई नया उतार के लाइए है ना, वैसे का वैसा। ये बहुत अच्छा है, इसका काम भी बहुत अच्छा है। अलमारी वक्त देनी चाहिए आपको उन जोड़ों के लिए जो आपने इतनी महंगी खरीदी है। वो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद नाज़िया के बाकी जोड़े और महविश की भी जो कहानियां हैं वो हम सुनेंगे ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अपने दिल के टुकड़े आपसे शेयर कर रहे हैं, और सीरियसली जब हम ये खरीद रहे होते हैं हमारे दिल के टुकड़े ही होते हैं। हाँ, ये जोड़ा मतलब कि जेवर, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये सब छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं हमारी। छोटी छोटी तो खैर नहीं होती, बड़ी बड़ी होती है। हाँ, ये तो बड़े इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, मेरे जो निकाह की ज्वेलरी थी ना, उसमें भी बड़ा एक सीन हुआ था कि हम लोग पसंद करने गए, तो अच्छा जो मेरी सास ने जो सेट दिया था ना, वो था गोल्ड का। अच्छा, मैंने कहा ओहो, हमने तो जोड़ा सिल्वर ले लिया, अब क्या करें? तो मैंने कहा नहीं, इसके साथ तो सिल्वर ही। मैंने फिर रिक्वेस्ट की, पूछा अपनी मदर इन लॉ से, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो मतलब कर लो चेंज ना, कोई वो नहीं है। मैंने
मैंने कहा ऐसा ना हो ना कि फैमिली है तो माइंड नाराज ना हो, तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने खुद भी साथ भी आई, फिर उन्होंने देखा। अच्छा मुझे और मेरी जो मतलब मेरी नंद कहती थी जो तुम्हें पसंद आया वो तुम ले लो। मुझे जो पसंद आया ना वो जो था ना सेट, वो अब मैं कहूँगी वाकई इतना अच्छा नहीं था। तो मेरी मदर इन लॉ ने जो सेट पसंद किया ना उस पर मैं एग्री नहीं हो रही थी, तो मेरी साथ थोड़ी सी ना नाराज़ होकर ना चली गई ना। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पर फिर मैंने कहा नहीं मैं उनको नाराज़ नहीं करना, मैंने कहा मैं वही वाली पसंद उन्हीं की पसंद कर लूँगी। एंड शी वॉज राइट एक्चुअली। मैं आज उनको थैंक्स कहती हूँ कि उन्होंने जो सेट मेरे लिए जो पसंद किया था ना वो वाकई बहुत खूबसूरत था। और वो आज भी डायमंड कट वाला सेट बहुत अच्छा, जो दिखाओ ना तस्वीर में नजर आ रहा है, निकाह वाला दिखाओ, आगे बढ़ाओ तस्वीर, द वाइट वन आगे बढ़ाओ, हम रोकेंगे फिर। नहीं नॉट दिस वन, नॉट आगे बढ़े, पैकेज है, परेशान नहीं हो। हाँ तो ये रहा रुको। यस ये तो भी इतना क्लियर नजर नहीं है, लेकिन जो जिसका कट था ना वो बहुत खूबसूरत डायमंड कट था। और मैंने जो पसंद किया था ना वो आम से होते हैं ना, वो वाइट के साथ पर्ल्स और ये वो थे। तो अब मैं वही कहती हूँ कि तो आज भी बड़ा अच्छा लगता है। अब 11 इयर्स आपको पता ही नहीं चलता, 10 इयर्स ना ऑलमोस्ट, कि आपको पता ही नहीं चलता कि वो इतना पुराना सेट है। मुझे लेकर आना चाहिए था वैसे वो, क्यों नहीं लेकर आई? अच्छा इसका मैंने एक चीज भूल के आती है ना। हाँ ये मैंने सोचा ही नहीं, मैंने कहा कि और दिखाओ नीला वाला जोड़ा। अब मैं बताती हूँ ये वाला अपना, ये कौन सा है? ये शादी का। मेरी रुखसती जो हुई, मैं इंतजार ही करती रही कि कब बड़ी रुखसती होगी ना, तो बड़ी रुखसती हमारी हुई नहीं थी। हमारी बहुत मैंने वही कोरोना वाला पहले ही सीन कर दिया था कि छोटी रुखसती हो जाए ना। 10 साल पहले 10 साल पहले ही मैंने 8 साल पहले जो 2011 के जैन में हमारी रुखसती हुई। मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो मैं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती हूँ वो 25 नवंबर को निकाह वाले दिन को करती हूँ। रुखसती वॉज लाइक आम, इसको आम सा लेती हूँ। लेकिन इस जोड़े के पीछे कहानी, जोड़ा मैंने खुद बनवाया था। इस पे पहले बड़े प्रोसीजर्स में चला था ये। 6 महीने में जोड़ा 8 महीने में बना था। सबसे पहले ये जोड़ा जो था इसका मैंने इसकी जो है ना एप्लीक बनवाई। अच्छा एप्लीक बनवा के मैंने कहा मुझे लाल जोड़े का बहुत शौक था, मैंने कहा पूरा लाल बनवाऊंगी ना मैं। अब मैंने जब ये बनवा लिया ना तो उसके बाद मैंने सोचा मैं क्या करूंगी, मुझे इसको इनहेंस भी कर रहा है। अब इनहेंस कर लाल पे नहीं हो रहा था, इनहेंस लाल पे नहीं हो रहा था ना। फिर तो मैंने क्या ब्लंडर जो मारा था ना वो ये मारा कि फिर मैंने कहा नहीं अब मुझे दुपट्टे लगा के देखते ना जरा। दुपट्टे में तो मैंने कहा मुझे जो है ना ये इसका ये वाला कि मुझे दुपट्टा तो लाल चाहिए, लेकिन देखो ना ये छुप जाता अगर मैं इसको लाल ही रखती तो। सही है ना। तो फिर मैंने इसको जरा सा कॉम्बिनेशन में रखा। अच्छा अब मुझे चाहिए थी बहुत बड़ी ग्रैंड शादी चाहिए थी, ग्रैंड वो था, इसलिए मैंने इसके कोई टसल्स कुछ भी नहीं लगवाए बाद में, क्योंकि इट वाज सच सिंपल रुखसत थी कि बस एक घर से दूसरे घर तक जाना एंड डिनर एंड दैट्स इट। तो मेरे मियां ने तो तस्वीरें भी नहीं खिंचवाई उसने। किसी होटल में हुई थी मुझे याद, वो निकाह हुआ था। अच्छा वो निकाह था, वो ग्रैंड था। ग्रैंड वो भी ग्रैंड नहीं था। देखना चाहिए तुम्हारे साथ शादी वाले जोड़े में नहीं है? नहीं है ना तुम्हारी मियाँ की नहीं खिंचवाते तस्वीरें, वो बिल्कुल भी तस्वीरें नहीं खिंचवाते हैं। और उन्होंने तुम शादी के लिए दुल्हन के लिए तैयार हो के बैठी हो? नहीं हमारी वो बहुत जो मोबाइल वाली और वाली तस्वीरें होती है ना वो हमेशा यूं कर लेते हैं, भाग जाते हैं, तस्वीर नहीं खिंचवाते। शादी की तस्वीर नहीं खिंचवाई, वही तो कह रही है। इसका मियाँ से ज्यादा शर्मिला तुम्हारा मियाँ नहीं होगा, मगर उन्होंने पूरा फोटो सेशन कराया। निकाह वाले दिन कराया, वो भी मैंने हाथ पाँव जोड़ कर। अच्छा वो भी ऐसे निकाह वाले दिन भी उनकी सिर्फ चंद तस्वीरें खींची थी। ठीक है उस पे भी उन्होंने ये बोला कि मतलब क्या आप दोस्त खड़े हुए हैं सबके सामने में, तो मैंने फ्रेंड्स को मैंने कहा थोड़ा सा तुम लोग तरफ चले जाओ। अब बहुत चेंज हो गए हैं वो, अब वो नहीं, वो तो ये कह रहे थे मैंने दूल्हा भी नहीं बनना, मतलब ये क्या दूल्हा शादी करें। मतलब बस हर चीज। अच्छा उनकी जो ख्वाहिशात थी ना सारी पूरी हुई ना, एवरीथिंग से। ये जो एक ढोलकी की ये वाली तस्वीर है ये भी हमारे फ्रेंड ने ग्रैंड ढोलकी की थी, उनका बिल्कुल मुंह नहीं था कि कोई ढोलकी भी रखे। मेहंदी वाला जोड़ा भी मेरा ये तैयार था, बट वी डिडंट डू द मेहंदी। आई डिड एवरीथिंग, हर चीज मैंने तैयार करके रखी। फिर खैर बाद में मैंने दूसरों की मेहंदी पे बहुत ये जोड़ा पहना अपनी मेहंदी पे नहीं पहन सकी थी, लेकिन मैंने तैयारी हर चीज की थी। इवन मैं वलीमा जोड़ा वाज रेडी, लेकिन वलीमा भी हमारा जो है वो ग्रैंड नहीं हुआ। उस पर भी हमने जो है देगे शेगे बांट दी थी, और मैंने अपना फोटो शूट जो है ना वो मैंने करवा लिया, अकेले करवाया। अभी भी मैं उनको कहती हूँ वलीमे पे क्या पहना था? वलीमे पे ये वाला था ना, हमने पहना ही नहीं ना। दिखाओ ना। ये तैयार मैंने करवा दिए थे जोड़े सारे, बस तैयार होके ये रह गए मेरे पास। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ इस दुपट्टे को ना, कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है, आई लव इट। सॉरी लेकिन मैं इसको संभाल के रखा हुआ है फिर भी, बिकॉज़ मैं कहती हूँ कि माय जोड़ा
کیونکہ ہم نے گرینڈ ولیمہ نہیں کیا. تو نارمل جو بھی ولیمہ کیا تھا اپنی تو خواہش پوری کر لیتی, پہن لیتی جب میں سے پہن لیتی ہوں. اب میں جب دل چاہتا ہے پہنتی ہوں, لیکن یہ میرے لیے جوڑے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ میں نے ان کو بڑے دل سے بنائے تھے اور میں نے خود بنائے تھے. مطلب کیا وہ سادگی پسند ہے, کیوں نہیں کیا؟ بس وہ بہت زیادہ سادہ پسند ہے, بہت زیادہ. وہ بالکل بھی وہ کہتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کے مجھے دولہا نہیں بننا, مجھے یہ تو وہ نہیں امتحان ہے نازیہ میری دوست تمہارے. میرے سیریسلی, اور مجھے اتنا شوق تھا, مجھے جتنی چیزوں کا مجھے شوق تھا میں نے کہا اٹس اوکے چلو کوئی. ہماری تو جب شادی ہو رہی تھی تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہوتی تھی. ہمارے یہاں دلہا جو ہے وہ کلا پہنتے ہیں, یاسر کے یہاں پگ باندھتے تھے, اس پہ بھی لڑائی. میں کہا یاسر پلیز کلا پہنو, کہ نہیں اس میں تو میں اسٹینڈ لوں گا ہمارے یہاں. وہ پھر بھی اچھا لگا تھا, اس کا ایک ٹریڈیشن تھا, بلکہ وہ تو ایک اسٹائل بن گیا. ان کا بلوچ کا ٹریڈیشن ہوتا ہے نا وہ پگ پہننا. ہمارے اردو اسپیکنگ میں کلا پہنتے ہیں, تو مجھے اتنا دل کو وہ ہو رہا تھا. میں نے کہا اللہ کلا, اور تنگ پجامہ, کہہ رہے بالکل بھی نہیں پہنوں گا تنگ پجامہ, میں تو شلوار قمیص پہنوں گا بوسکی کی. اچھا یہ آپ نا کہہ نہیں سکتے اپنے, جب آپ جس طرح میں نے بتایا کہ میں نے ایک ایک چیز پوچھ کے کی, تو وہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ظاہر پتہ آپ ایک شادی کر ایک جگہ پر جا رہے ہیں تو ان کی بھی خواہشات ہوں گی. ان کی زیادہ ہی ہوتی ہیں اپنی خواہشات انسان, اور ہم نے اتنی پوری کر لی ہوتی ہیں. دیکھ اتنے شوز میں جا رہے ہیں, تیار ہو رہے ہیں. نہیں لیکن دیکھو ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں, ایک عام لڑکی جو ہے نا اس کی بڑی خواہشات, ان کی بہت زیادہ خواہش کہ مجھے یہ رنگ پہننا ہے. مجھے یہ میری ایک جاننے والی تھی, اس کی اتنی خواہش تھی سب لڑکیوں کی طرح کہ میں نے ریڈ کلر پہننا. اس کے سسر اڑ گئے, نہیں پنک کلر پہنو گی تم شادی کے دن, لال ولیمے کے دن پہن لو. ارے بھائی یہ کیسے, ولیمے والے دن ناراض ہو گئے کہ اگر اس نے یہ جو ہم نے 2 جوڑے دیے ہیں پنک اور سسر بول رہے ہیں, ساس بولے تو سمجھ آئے کچھ. اور پورے خاندان میں ہم لوگ ہنس رہے, ہم نے کہا اللہ سسر کب بولتے ہیں, بیچ میں بولتے ہی نہیں بیچارے. ان کی اپنی شادی پہ خواہشیں پوری نہیں ہوگی, انہوں نے کہا ہوگا نہیں. کچھ سسر ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کھانا یہاں نہیں لگے گا وہاں لگے گا, ان کو اپنی ٹانگ اونچی رکھے. اچھا نہیں, پھر میری ساری خواہشات پوری ہوئی تھی. پھر ایک چینل پہ بڑی شادی بھی ہوئی تھی, اور یہ پھر پورا جو ہے اس پہ وہ میری جتنی بھی چیزیں جو میری اس میں رہ گئی تھی. تمہارے میاں ویسے کیسے تیار ہوئے چینل پہ؟ چینل پہ بس وہ ہو گئے جس میں میں نے ان کے ہاتھ پاؤں یوں کر کے جوڑ دیا, پلیز میری زندگی خواہش ہے آپ نے دیکھی یہ بھی پوری نہیں کی, بڑے جلا کے دلہا بھائی نے کہا صحیح ہے تو کوئی بات نہیں, میں پیسے تو بچ رہے, سادگی تو رہی نا, ولیمہ میں نے نہیں کیا, چلو کوئی بات نہیں, بیوی کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی. پھر میں ان کو لے کر گئی تھی. پھر وہ چینل والوں نے بھی کال کیا, وہاں پہ ہوسٹ نے بھی کال کیا, شائستہ تھی اس نے کال کیا, سارا جو مطلب وہ منایا. پھر اس کے بعد جب وہ تیار ہو گئے, چلو تو وہی ویڈیو تم سنبھال کے رکھو. وہ ہے سنبھال, سب چیزیں میں نے آگے تمہاری بھی وہ رکھی ہوئی ہے میں نے سنبھال کر, جو ہو گئے تمہارے کمپلیٹ ہو گئے نا. چلو جی مہوش کی شادی کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ 3 سال ہوئے, لیکن ایک تو فنکشنز اتنے بڑے نہیں تھے, ایک ہی فنکشن تھا, باقی سب کچھ جو ولیمے سے پہلے جتنا کچھ تھا وہ بہت سادگی سے تھا. پلس مجھے خود کو ہیوی ڈریسز پسند نہیں, مجھ سے پہنے نہیں جاتے. کچھ ہے میرے ساتھ شروع سے, کیونکہ میں نے بچپن سے بہت ہیوی شوٹس بہت کیے ہیں, کیونکہ میں بچپن سے ٹال تھی, تو میں نے شوٹس بہت کیے, ہیوی جیولری, ہیوی ڈریسز میں نے بہت پہنے. دل بھر گیا نا, میرا لٹرلی دل بھر گیا. اب میں کہتی ہوں کہ انسان برائڈ میں بنے نا, اب تو خیر اب ہر کسی کی اپنی وہی ہوتی ہے, بٹ میرا ذہن یہ ہوتا ہے کہ انسان شادی بھی کرے نا تو بڑے سمپل سٹل میک اپ میں ہو, بالکل سمپل ڈریسز میں ہو. لیکن پیکیج دکھاتے ہیں پہلے, پھر جوڑوں کی کہانیاں شروع. اوکے ٹھیک ہے, آئیے جی. شکر ہے مہوش کو لڑکا بھی اپنی ہائٹ کا مل گیا. بڑا مسئلہ ہوتا ہے لمبی لڑکیوں کے لیے, نادیہ کو بھی لمبا لڑکا مل گیا. اچھا بچپن سے سٹوریز سنتے تھے نا, اور ہماری فیملی میں 1-2 کیسز ایسے بھی تھے, ان کو نا 1-0 کی جوڑی کہتے تھے, تو اس میں ہسبینڈ جو تھے
बहुत शॉर्ट हाइट थे, तो मुझे इतना डर लगता था कि अल्लाह मियां मैं लंबी हो गई हूँ, पता नहीं मुझे हस्बैंड लंबा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बचपन से ये बड़ा अल्लाह मियां मैं लंबी हो तब मेरा हस्बैंड, क्योंकि मैं सबसे टॉल थी अपनी पूरी फैमिली में, सबसे टॉल मैं थी। इवन हमारी फैमिली में कुछ लड़के भी ऐसे थे जो एज में तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वो भी मेरी हाइट से कम थे, तो मुझे बड़ा डर लगता था। मैं कहती कि पता नहीं मुझे मेरी हाइट का हस्बैंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। खैर क्या करते होंगे, तुमने डरती थी, हील्स पहनती हैं, तुम्हें खौफ और डर नहीं था? तुम्हारी फैमिली में सभी लंबे लंबे थे ना, अम्मी भी लंबी हैं, भाई भी लंबा है। और फिर सरप्राइजिंगली जो मेरे कुछ ऐसे मतलब आसपास के भी जो दोस्त भी थे, ऐसा भी नहीं था कि सारे शॉर्ट थे, कुछ ऐसे थे दोस्त जो मेरे अपने ही स्कूल कॉलेज में जो दोस्त थे वो थोड़े बहुत मुझसे भी लंबे थे, तो मैं कहती थी कि नहीं यार मिल जाएगा और माशाल्लाह से बहुत अच्छी जोड़ी, माशाल्लाह। हाँ वो तो खैर 6'4" है तो अच्छा बातूनी कौन है तुम दोनों में ज्यादा, तुम या वो सुनते हैं, अच्छी लिसनर है। वैसे क्या होता है अगर बेगम लंबी है और मियाँ छोटे हैं तो क्या हील पहनती होंगी? 1-0 की जोड़ी होती है। उसके हम तो बचपन से यही सुनते हुए आते थे कि वो जो अंकल आंटी थे ना उनको हम 1-0 की जोड़ी बोलते थे, क्योंकि वो जो अंकल थे वो बिल्कुल मतलब इतने कोई छोटे से मोटे से थे, और वो जो आंटी थी हमारी फैमिली में वो बिल्कुल पतली दुबली सी टॉल सी, मतलब उनका ये लुक था। उनके हस्बैंड छोटे से मोटे से ऐसे थे, तो उनको 1-0 की जोड़ी कहते थे। हस्बैंड अगर शॉर्ट हो या जो भी है तो वो अपनी वाइफ्स को इनकरेज भी करते हैं कि वो बेहतर लगे, तो वो पहने हैं। वैसे मैं बताएं जरा और उनसे मिलवाएं। थोड़े से ऊंचे, लेकिन जब मैं हील पहनती हूँ स्पेशली जब सबसे लंबी वाली, मैं इतनी ऊपर होती हूँ वो नीचे होती है, लेकिन वो मुझे बोलते हैं ओके बहुत अच्छी लग रही हो। मेरा मियाँ तो मेरी जूतियाँ उतरवाता है, कहता खबर, क्योंकि उसकी हाइट मुझसे ज्यादा है, लेकिन जब मैं हील पहनती हूँ तो मैं उसके बराबर हो जाती हूँ। तो मैं तो हील सिर्फ मॉर्निंग शो के लिए रखी है, जासे के साथ जाने के लिए अलग जूतियाँ वक्त पे। अच्छा मैं बड़ी लकी हूँ, मैं तो कितनी भी हील पहन लूँ, मतलब मैं तुम्हारे से बड़ी ज्यादा लंबे हो माशाल्लाह से, तो वो मैं कितनी भी बड़ी हील पहन लूँ ना तो मैं छोटी लगती हूँ। उनकी हाइट क्या है? तो 6 I'm 5'7". और मेरे बच्चे इतने लंबे लंबे हैं, पता नहीं किस पे चले गए वो। उनकी माशाल्लाह 6'6" है, बेटी भी इतनी लंबी हो रही है, बेटा बाहर। तुम्हारे अंदर जो जीन्स है ना वो तुम तो लंबी, मेरे भी बहुत लंबे नहीं थे ना, पर तुम लंबी हो, आपकी हाइट जीन्स लंबी है। सही है, नॉर्मल हाइट है। लड़कियों की ज्यादा लग रही होती है, बहुत अच्छे लगते हैं निदा। लड़कियों की पता है लंबी ज्यादा लग रही होती है, लड़के जो है वो हाँ भाई अच्छा है कह रही है, 5 मिनट रह गए जल्दी से कपड़े। अच्छा और क्या कपड़े। अच्छा खैर ये था निकाह का, बिकॉज फ्रॉम डे 1 अम्मी ने यही बोला हुआ था कि नहीं निकाह पे आपने जो पहनना है ना वो रेड पहनना है। अच्छा तो आप कुछ और नहीं पहन सकते, ये मेरी अम्मी का फरमान था तो वो पूरा करना था। तो मुझे बड़ा था कि बहुत सिंपल हो, रेड भी, बिकॉज रेड पे अगर आप और काम करें तो वो बहुत ज़्यादा फिर हैवी हो जाता है। तो मैंने कुछ ऐसा करना था जो शरारा भी ना लगे, और अगेन फिर छोटा फंक्शन था तो एज सच कुछ हैवी भी नहीं करना था। तो मैंने ये दोनों ये सब मेरे अपने बनाए हुए, अपने ढूंढे हुए खुद ही सब मेरा अपना किया हुआ है, गोटे का काम, ग्रीन दुपट्टा, ये दुपट्टा डिजाइन किया है जी। मेरे सब कपड़े तकरीबन सारे मैं अपने खुद ही बनाई हूँ। बाकी ये था करता आपका बजट भी कंट्रोल में रहता है और आपको अपनी पसंद की भी चीज मिल रही हो जी। और फिर मुझे बचपन से शौक भी बहुत है कि मैं अपने कपड़े या दूसरों के भी कपड़े मैं खुद डिजाइन करूं, उनको कलर्स बताऊं। अच्छा तो ये था आपका निकाह का था जी। तो ये मुझे पहनना था कुछ वाइट के साथ ग्रीन समथिंग, लेकिन वो अम्मा का फरमान था कि नहीं निकाह पे तो रेड पहनना है, तो रेड के साथ मैंने फिर ये ग्रीन कॉम्बिनेशन कर दिया। और फिर ये 3 किस्म की अलग अलग चीजें जो मैंने उनको मिलाया है, जैसे ये देखिए ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, ये 3 चीजें जिनको मैंने मिला के और फिर ये बनाया। बेलें हैं 3 अलग अलग बेलें हैं, उनको कंबाइन करके एक चौड़ी पट्टी बनाई है इस तरह। 3 बेलों को एक साथ बेल नहीं मिली है, ये बेल जोड़ तोड़ के कुछ एक साथ थी, लेकिन वो फिर सेम चीज हो जाती है ना जो मार्केट में वही लगाते हैं, इस पे लगा के काम इसीलिए जी। इसके बाद दोबारा पहना इसे? नहीं, एक ही बार पहना है। एक शादी में पहनना था। नहीं, ये अभी भी मुझे बहुत अच्छे से फिक्स आता है, मतलब ये वही साइज, मेरे साइज चेंज नहीं हुए कोई भी, लेकिन एक शादी में पहनना था, वहाँ मैंने गई नहीं तो इसीलिए नहीं पहना। खैर ये माइयों का था, माइयों का यूजुअली पूरा येलो ही होता है, ये इसका दुपट्टा था। अगेन दुपट्टा मैं दुपट्टा भी हैवी नहीं पहन सकती, मेरे बड़े नखरे कपड़े पे मैं दुपट्टा बिल्कुल नहीं हैवी पहन सकती। तो जितने मेरे दुपट्टे थे मैंने उनके साथ यही काम किया था कि जो ऊपर वाला टॉप था
ان کو بنایا تھا اور نیچے بالکل ہی جتنے بھی تھے سب ایسے ہی کیا تھا. تو یہ اس کا دوپٹہ تھا. بیل لگا دی ایک طرف جی اور باقی طرف سائڈ یہ بھی ڈفرینٹ جی یہ بھی ڈفرینٹ پیسز تھے جن کو جوڑا اور پھر بنایا. اینڈ دین اس پہ جو تھا یہ پلازو ٹائپ تھا. شرٹ بھی دکھاؤ ذرا, شرٹ بہت اچھی ہے جی اس پہ یہ پلازو ٹائپ تھا. ویری نائس. پھر مائیو تھا اور گرین یہ مائیو تھا. پیپلم کہتے ہیں نا. اچھا مائیو پہ مجھے 3 سال ہوئے ہیں نا, مطلب تو یہ ابھی نیا زمانہ ہی چل رہا ہے پیپلم والا. مائیو پہ مجھے یلو پہننا تھا, لیکن کیونکہ یہ جو تھا یہ بڑی جلدی میں بنا تھا اور وہ یلو ہو گیا تھا. یہ مہندی کا تھا. اچھا تو یہ بھی یلو تھا. یہ بھی یلو تھا. یہ بھی دکھاؤ نا, بڑا پیارا ہے. ہاں یہ تم اتنا کنجوسی کیوں کر رہی ہو؟ آہستہ آہستہ نا, میرے ہر کپڑوں کے پیچھے اسٹوری ہے. آہستہ میں جلدی لی. اچھا خیر, تو یہ جو تھا اس پہ یہ تھا کہ مہندی پہلے کوئی ایز سچ پلان نہیں ہوئی تھی مہندی, اور اچانک سے ہوئی اور پھر مجھے چاہیے تھا. اور مہندی میں مجھے یہ ملا گرین کمبینیشن کے ساتھ. گرین آلریڈی میں 2 بار یوز کر چکی تھی تو مجھے اس پہ جانا نہیں تھا. تو میں نے کیا کیا, اس کا یہاں تک یہ چیز رکھی, یہ پہلے سے ہوا ہوا تھا, یہاں تک یہ چیز رکھی, یہاں میں نے اس کو خود بنایا. یا خود تم نے بیلے ویلے لے کے اس کو میں نے چینج کیا, پھر اسی کا ٹچ میں. دوپٹہ اس کے ساتھ ہے؟ نہیں, اس کا دوپٹہ گرین تھا. گرین نہیں, میں نے چینج کیا, کلر چینج کر دیا. گرین نہیں چاہیے تھا, میں نے اس کا کلر چینج کر دیا بیکاز یہ بہت لاسٹ منٹ والی چیز ہوئی تھی, تو کچھ بننے کا ٹائم تو تھا نہیں. نا تم نے پھر جی یہ میں نے اس کا دوپٹے کا ایک ہی طرف ہے بارڈر. جی یہی کیا. اس کے میں نے صرف پلو پہ لگایا تھا بیکاز جو جیولری تھی وہ مجھے پہننی تھی, جو اوریجنل فلاورز تھے وہ, لیکن وہ جو تھی وہ میری اس پہ بھی چلی گئی تھی مائیوں پہ. تو پھر یہ بڑی چیزیں ہوئی تھی میرے ساتھ والی چیزیں کی ہیں جی, کیونکہ وہ پلان صرف رخصتی ہونی تھی. اتنے پیارے پھولوں کے زیور ملتے ہیں, گوٹے اور پھولوں کو ملا کر باقاعدہ, اور وہ بہت بڑے بڑے بھی نہیں ہوتے, بہت سٹل ہوتے ہیں, دبے دبے ہوتے ہیں. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے منہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, پھولوں کے زیور پہ نہ کے اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں, ٹکے وہ عجیب ہم لوگ دائیں لگ رہے ہوتے ہیں. اب وہ لڑکیوں کے لیے اتنے اچھے وہ پھولوں کے زیور, اور وہ مرجھاتے بھی نہیں ہیں, وہ بڑا اچھا. مجھے لگتا ہے کہ ساسوں کو وہ لے کے جانے چاہیے آج کل تو پکچرز میں بھی فریش رہتے ہیں, اچھا نہیں ہے. 4 پھول گجرے میں تو اکثر تار باقی رہ جاتی ہے, گلاب کا پھول اور تار سارا موتیا جھڑ جاتا ہے. بالکل. تو اس کے لیے پھر میں نے وہ والی جیولری بنوائی تھی جو گوٹا جیولری بولتے ہیں, تھوڑی سندھی اسٹائل کی تھوڑی سی لک آ رہا تھا اس پہ. تو اس کے لیے پھر میں نے وہ سلیکٹ کی. اس وجہ سے مجھے دوپٹے کا جو پلو ہے, اس کی شرٹ کا جو بیک کی ڈوری ہے نا, وہ بھی مزے کی ہے. دکھاؤ, وہ بہت انٹرسٹنگ تو دکھا نہیں رہی ہے, انٹرسٹنگ تھی وہ. چوڑی کو وہ کر کے کیا ہوا ہے. یہ دیکھیے اچھا آئیڈیا ہے, آئیڈیا خود چلائیں. آپ کے کپڑوں کی ڈیٹیل اتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ. اتنا مزہ آیا اس کپڑے دیکھنے. یوز کیا نہیں, اس کو میں نے یوز کیا. اس کو ڈراموں وغیرہ میں کر لو نا, اور مزہ آ رہا ہے. ڈراموں میں کیوں کے کپڑے لیں گے. پکچر بھی آ گئی اس کی. یہ جیولری ایک ایک چیز بول کے اس میں کلر ڈلوا کے بنوائی گئی تھی. اور پھر میں نے اس کی جو چوڑیاں تھی وہ میں نے سیم کلر رکھی, کیونکہ آلریڈی اس پہ کلر ایڈ ہو گیا تھا. پنک کون سی تھی, کانچ کی تو نہیں لگ رہی تھی کچھ الگ؟ یہ کانچ کی تھی. وہ کانچ پہ ویلویٹ سٹارٹ ہو گیا نا, یہ وہ تھا. یہ اس ٹائم پہ بہت نیا نیا, 3 سال. نکاح کو 4 سال ہوئے. اور سردیوں کی شادی گرمیوں کی ہے تمہاری؟ سردیوں کی. اچھا یہ جو تھا, یہ سوٹ ذرا آپ کو ہیوی لگے گا, اور تھوڑا سا یہ دوپٹہ بھی آپ کو ہمیں نہیں ہیوی لگ رہا. کیا مطلب ہے, کیوں ہیوی لگے؟ میرے لیے یہ بہت ہیوی ہے, کمپیئر میں ہیوی لگے گا. میرے لیے یہ بہت ہیوی ہے. ولیمے کا ہے. یہ ولیمے کا نہیں ہے, یہ شادی کا ہے. اچھا شادی ایسے ہوئی تھی کہ پہلے نکاح ہوا تھا, اس کے بعد پھر بعد میں 1 سال بعد رخصتی ہونی تھی. اچھا. تو میں ریڈ پہن چکی تھی آلریڈی. تو یہ جو کپڑے تھے یہ میری مدر ان لا لائی تھی, وہ اپنی پسند سے لے کر آئی تھی. یہ کپڑے ایسا تھا. تو یہ تم نے پھر شادی پہ پہنا بلو, یہ رخصتی پہ. جی رخصتی پہ بلو پہنا. اچھا اس کے پیچھے بھی ایک اسٹوری ہے. ولیمے پہ میں نے گرے اور سلور کا کمبینیشن پہنا تھا. کوئن گرے نہیں ہوتا کلر, وہ پہنا تھا. وہ میں نے خود بنایا تھا, وہ بھی کمپلیٹلی میرا ہی ڈیزائن. ساتھ اپنی مرضی سے لے کر آئی.
یہ میں آپ کو اسٹوری بتاتی ہوں اس کا ہوا کیا تھا کہ یہ جو کپڑے تھے میں نے سب خود بنوانے تھے کیونکہ آپ خود دیکھ رہی ہیں کہ میں ہر چیز کو اپنے ہاتھ سے مجھے بڑا مزہ آتا ہے کرنے میں. تو میں نے پہلے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے خود بنانے, پھر ذرا مجھے وہ فیل ہوا کہ یار مطلب اچھا نہیں لگتا بیکاز ولیمے کا بھی میں خود ہی بنا رہی تھی اور ولیمہ واز دی اونلی فنکشن جو ایکچولی فنکشن ہونا تھا. تو میں نے کہا چلو یار میں بول دیتی ہوں کہ چلے آپ ولیمے کا بنوا لیں یا کچھ. میں نے اس کے لیے بھی رخصتی کے لیے بھی الگ سے ایک ڈل گولڈن کلر کا میں نے ان کو بولا ہوا تھا, آرڈر دیا ہوا تھا بنوانے کے لیے. جب ان سے میں کینسل کرانے گئی ولیمے کا تو انہوں نے کہا جی ولیمے کا تو ہو گیا, آپ اس کو کینسل کرا سکتے ہیں. تو میں نے پھر یہ کیا تھا, میں نے اس پہ رک گئی تھی, وہ والا نہیں بنوایا تھا. اور ولیمے کا تو کیونکہ وہ اسٹارٹ ہو گیا تھا اس پہ کام تو وہ دوبارہ ہونا نہیں تھا. تو پھر میں نے ان کو کال کر کے بولا اچھا آپ رخصتی کا چلے لے لیں. ان کو ہو گیا نا ارمان کہ میں اپنے بیٹے کا رخصتی کے لیے پھر انہوں نے بلو کیسے چوز کیا؟ میں آپ کو نمبر دوں گی, پوچھیے. ہاں سیریسلی دیکھیے ہم تو نہیں پوچھ سکتے, آپ پوچھ لیجیے گا. عموماً گولڈن یا بیج, میرا بھی ڈل گولڈن تھا اور اس ٹائم پہ بہت ان تھا یہ رخصتی پہ یہ ٹرکوائز کلر میں نے بتاتی ہوں کیوں کیا ہوگا. دیکھو انہوں نے پوچھا ہوگا اپنے بیٹے سے تمہارا فیوریٹ کلر کون سا ہے, انہوں نے اپنے لیے بتایا ہوگا بلو. ایسا بالکل نہیں, ایسا تو مجھے ان سے بھی نہیں پوچھا تھا بالکل. وہ بس پسند ہوگی نا, یا تو میری بہو آپ کو یہ اچھا لگا تھا بلو جب آپ نے دیکھا؟ ابھی تم ٹی وی پہ پوچھ رہی ہو, بریک میں پوچھنا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. یہ بلو اس کے پیچھے, بلو کے پیچھے ایک اسٹوری ہے. میری ایک خالہ تھی, ان کی بہت ینگ ایج میں شادی ہو گئی تھی, تو انہوں نے اپنے اس میں انگیجمنٹ میں یہ کلر پہنا تھا, ایگزیکٹلی یہی کلر اسی طرح کا بنا ہوا ہے وہ بھی. میں نے بچپن سے نا مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا, میں ان کو کہتی مجھے کبھی دیجیے گا, میں جب بڑی ہو جاؤں گی نا آپ کی ساس آپ کا مزاج سمجھتی ہوں گی اس لیے انہوں نے شاید دیا. میں اتنا ان کو بولتی تھی کیا مجھے کسی ڈرائنگ پہننے دے دیجیے گا, یہ کر دیجیے گا. وہ تو میں نے پہنا نہیں, اور شادی پہ آ کے نا انہوں نے جب یہ کلر رکھا اور میں نے کہا یار یہ تو ہو جاتا ہے, بٹ دیٹ واز بچپن کی نیت صاف تو منزل آسان. وہ بچپن کی اچھا سوچے اچھا ہوگا, برا آپ کو سوچنا ہی چاہیے. میں ابھی صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ مجھے بریک پہ جانا ہے, تو بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. اپنے ململ کے کپڑوں میں سے, اپنے زپرز میں سے چلو دھوپ لگواؤ ان کو, چلو دھوپ لگواؤ, ضروری ہے کپڑے نکالیں. آپ لوگ بھی آج اپنے کپڑوں کو دھوپ لگوائیں, بہت ضروری ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے. گڈ مارننگ پاکستان, ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. آئیے جی آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں. ایکچولی ڈیجیٹل پاکستان جیز کا ایک ایسا عزم ہے جسے مکمل کرنے کے لیے وہ دن رات مصروف عمل ہیں. جیز ڈیجیٹل 4G اسمارٹ فون اسی عزم کا ایک ایسا حصہ ہے. یہ ایکچولی حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہر کسی کے پاس فون ہے, مگر ہر کوئی ڈیجیٹل فون نہیں افورڈ کر سکتا. یعنی اسمارٹ فون کی سہولت ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی. آپ کو اب سبزی بھی چاہیے ہوتی ہے تو آپ سبزی والے کو فون کرتے ہیں, ہاں بھائی اتنے ٹماٹر دے دو, اتنے پیاز دے دو, مگر آپ اسے شاید واٹس ایپ میسیج نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے پاس وہ ایپس نہیں موجود جو کہ ایک اسمارٹ فون کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور ویسے بھی اسمارٹ فون خریدنے کے لیے بہت پیسہ چاہیے ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں پاکستان کا ہر شہری وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جیز نے نہایت کم پیسوں میں ڈیجٹ 4G اسمارٹ فون کی سہولت پیش کی ہے تاکہ سپر 4G انٹرنیٹ کی سہولت اب پاکستان کے ہر شہری کو حاصل ہو سکے, ہر فرد کو حاصل ہو سکے. پرکشش ڈیزائنز اور ناقابل کم قیمت پر دستیاب ڈیجٹ 4G اسمارٹ فون میں اب کسٹمرز کو مل سکتا ہے فیس بک, واٹس ایپ, یوٹیوب اور انٹرنیٹ کی ہر سہولت جو کہ ایک مہنگے اسمارٹ فون میں ملتی ہے جسے شاید آپ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. سپر 4G کی تیز ترین سروسز کا اب آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ بڑی بیٹری والے اس ڈیجٹ 4G اسمارٹ فون کے ذریعے اب جیز نے ہر پاکستانی کے لیے 4G سروسز کا حصول اور اس کا استعمال نہایت آسان بنا دیا ہے. اور جیز کی انہی انقلابی کوششوں کے ساتھ اب ممکن بن رہا ہے ڈیجیٹل پاکستان کا خواب.
اور اسی بارے میں کچھ اور سوالات جو میرے دماغ میں ہیں انہیں یقینی بنانے کے لیے میں نے دعوت دی ہے اپنے شو پہ علی خان صاحب کو، جن کا تعلق ہے obviously جیز سے، ہیڈ آف ڈیٹا اینڈ ڈیوائسز ہیں یہ. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. اور ان کے ساتھ ہی موجود ہیں شعیب احسن صاحب، شعیب احسن آفتاب صاحب جو ہیڈ آف برانڈ اینڈ کمیونیکیشنز ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ. اچھا، سب سے پہلا سوال تو جیسے میرے دماغ میں بھی ہے اور سارے ناظرین کے دماغ میں بھی ہے کہ جیز ڈیجٹ 4G کیا اسمارٹ فون کیا ہے؟ بالکل جی ندا، تھینک یو ویری مچ. انفیکٹ آپ نے بڑا اچھا انٹروڈکشن دیا شروع میں، اور جو مین آبجیکٹیو ہے اس فون کو لانے کا وہ بھی اسی کے گرد ریوالو کرتا ہے. اگر میں آپ کو تھوڑے سے فیکٹس بتاؤں، پاکستان میں اسمارٹ فون صرف جو پینیٹریشن ہے وہ 40% ہے. اچھا، وچ مینس کہ 60% لوگ وہ اسمارٹ فون سے محروم ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس فون نہیں ہے، بٹ ان کے پاس غلط قسم کے فون ہے. بائی غلط آئی مین دے کین اونلی میک کالز، دے کین اونلی میک SMS، بٹ جو انٹرنیٹ کے فوائد ہیں، چاہے وہ کمیونیکیشن ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ہوں، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کے ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ اب انٹرٹینمنٹ جو ہے ایک سروے کے مطابق 60 سے 70% انٹرنیٹ پہ شفٹ ہو گئی. بالکل بالکل. تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے وہ انٹرنیٹ کے فوائد سے محروم ہو جاتی ہیں، جس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے افورڈیبلٹی. چونکہ اسمارٹ فون اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، ان کی وہ قوت خرید سے نکل جاتی ہیں. ہم نے اس مسئلے کو حل کیا ہے اور انتہائی کم قیمت میں 4,500 روپے کی قیمت سے ہم ڈیجٹ 4G کے جو فون اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بالکل دکھاؤں. یہ بیسیکلی ایک کی پیڈ والا اسمارٹ فون ہے. آپ کو کی پیڈ کے ساتھ تمام اسمارٹ فون کی فیسلٹیز مل رہی ہیں. اس میں آپ کے پاس فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، اس میں گوگل اسسٹنٹ ہے. آپ وائس کمانڈز دے کر نیویگیٹ کر سکتی ہیں، انٹرنیٹ سرچ کر سکتی ہیں. خاص طور پہ میں آپ کو ندا ایک بات ایڈ کرنا چاہوں، چونکہ آپ کا شو ذرا فیمیل اورینٹڈ ہے اور آپ کی آڈینس بھی جو ہے وہ موسٹلی فیمیلز ہیں. خواتین کے لیے اس کے اندر بہت بڑی ویلیو ہے. سب سے پہلے آئی تھنک آپ اس کو بڑا پسند کریں گی کہ ہم نے اس میں جیز ٹی وی ڈال دیا ہے، وچ مینس کہ 65 لائیو چینلز اس فون پہ آپ گھر پہ بیٹھ کے دیکھ سکتی ہیں. اب جن کے گھر میں ایک ٹی وی ہے اور ہسبینڈ صاحب نیوز لگا کے بیٹھے ہیں، بیگم کا نکل رہا ڈرامہ، تو صحیح ہے جی. This is the answer and your show will go to entire Pakistan on digit 4G. تو یہ ایک ایسی سہولت ہے. مارننگ شو کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. تو اب آپ کے جو وہ TRPs ہے وہ ملٹی فولڈ ہو جائے گے. دس از ون تھنگ. دوسرا میں آپ کو بتاؤں، اس میں جیز کیش کی سہولت بھی میسر ہے، وچ مینس کہ جو خواتین ہیں جو فائنینشلی اپنے اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتی، آپ کو فائنینشیل ٹرانزیکشنز نہیں کر سکتی، فائنینشیل اونرشپ نہیں لے سکتی، دے کین ہیو ناؤ دیئر اکاؤنٹس آن دیئر فونز آن ڈیجٹ 4G. یہی آپ کا ٹی وی بنے گا، یہی آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، یہی آپ کی کمیونیکیشن کے لیے ہے. ڈیجٹ 4G از سولوشن ٹو آل پرابلمز اینڈ دس از دا فیوچر آف پاکستان. اچھا، اس میں لائک جو ڈیجٹ جیز ڈیجٹ مجھے یاد بھی کرنا ہوگا نا، جیز ڈیجٹ 4G اسمارٹ فون جو ہے اس پر ویڈیو بھی بن جاتی ہے پراپرلی، اور واٹس ایپ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. کچھ کیا کیا سہولت اس میں؟ دیکھیں، اس پہ بیسیکلی تو واٹس ایپ پہ آپ وائس کال، یہ جو وہ ہے چیٹ اور وائس میسج کر سکتے ہیں. اور ویڈیو کالز بھی تو ہوتی ہیں. ویڈیو کالز اس میں گوگل ڈوو کے تھرو اویلیبل ہے. گوگل ڈوو کی ایپ اس میں ان بلٹ ہے اینڈ یو کین میک ویڈیو کالز تھرو گوگل ڈوو. سو اٹس دیکھیں، مین آبجیکٹیو یہ ہے کہ جو جیسا کہ آپ نے بھی شروع میں بتایا کہ افورڈیبلٹی، جس کی وجہ سے اتنا ہیوج سیگمنٹ 10 کروڑ افراد فونز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں مگر وہ یہ فیسلٹیز یوز نہیں کر سکتے. 4,000 روپے کی رینج سے ہم اب یہ فون لے آئے ہیں جس میں یہ تمام مسئلوں کا حل آ گیا ہے. اور کون کون سے اقسام میں موجود ہے یہ؟ مطلب 3-4 تقریباً کوئی 4 سے 5 ماڈلز ہیں. اچھا. اور ہر ماڈل میں ہم نے کوئی نہ کوئی نئی چیز لانے کی کوشش کی ہے. کچھ ماڈلز میں بیٹری بڑی ہے، کچھ کا ڈیزائن بڑا خوبصورت اور ایستھیٹیکلی نائس ہے، کچھ کے اندر ہم نے کیمرہ امپروو کر دیا ہے، کچھ کے اندر ہم نے اسپیکر امپروو کر دیا ہے. اور یہ اس کی پرائس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 4,100 روپے سے لے کر 4,800 تک کے درمیان یہ فونز اویلیبل ہیں. مطلب جس کی بھی روٹھی بھی ہے اس کو منانے کے لیے بیسٹ تحفہ ہے یہ. کیا پکائے کھانے میں، واٹس ایپ تصویر لی، ٹھاک. میاں کو یہ پرابلم ہوتی ہے، تم نے آفس میں کیوں فون کیا، مجھے ڈسٹرب نہیں کیا کرو. اچھا بھی واٹس ایپ میسج بھیج دو، آج میں نے آپ کے لیے بریانی پکائی ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ تو آسانی ہو گئی نا یہ تو سب کے لیے. بالکل. اچھا ہاں جی، شعیب صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو ڈیجٹ 4G کا حالیہ کمرشل بنایا گیا ہے وہ کیا
سوچ کے بنایا گیا؟ کیا دماغ میں کیا آئیڈیا رکھ کے بنایا گیا؟ وہ جی ایک بڑی مزیدار اس کے پیچھے ایک کہانی ہے. وہ کہانی اس طرح ہے کہ ایک میری ملاقات ہوئی سیکورٹی گارڈ سے. اچھا. اس سے جی بات ہوئی تھی. تو ایک مشہور ایپ ہے ٹک ٹاک کی, تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی میں ویڈیو نہیں بنا سکتا کیونکہ میرے پاس بٹن والا فون ہے. شوق بہت ہے لیکن بٹن والا فون ہے. وہاں سے یہ آئیڈیا نے جو ہے نا وہ جنم لیا. اور یہ کہ وہ ہم نے پھر اپنے ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا, اور پھر جب یہ چیز تھی کہ جی کی پیڈ والا اسمارٹ فون, تو ہم نے اس طرح اس کو انٹروڈیوس کیا, اور وہی جو یوز کیس ہے اس کو ہم نے ایکسپلین کیا اس کے اندر. جی آپ نے یوٹیوب کی ویڈیو بھی دیکھنی ہے, واٹس ایپ بھی کرنی ہے, چیٹ بھی کرنی ہے, یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر بتائی ہیں ان اے ویری فن وے. اچھا, سپر نہیں تو 4G نہیں, اس لائن کے پیچھے کیا کہانی ہے اور کیا سوچ؟ بڑی سمپل سی کہانی ہے. وہ یہ کہ دیکھیں ہر چیز ہمیں اچھی چاہیے, تو 4G میں ہم کمپرومائز کیوں کریں جب ہمارے پاس سپر 4G جیز کا موجود ہے. تو وہ ایک ہے کیونکہ ہماری اب ساری ریکوائرمنٹس ڈیجیٹل کی ہوتی جا رہی ہیں. آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ نے منگوانا ہے تو وہ آپ کا ڈیجیٹلی آپ منگوا سکتے ہیں. آپ نے کہیں جانا ہے کیب میں بیٹھ کے وہ آپ ڈیجیٹلی منگوا سکتے ہیں. تو ہر چیز میں آپ کو ایک ڈیجیٹل سسٹم چاہیے, تو اس کے لیے جیز سپر 4G از یور بیسٹ پارٹنر, اینڈ دیٹ از وائی وی آر سیئنگ کہ اگر سپر نہیں تو 4G نہیں. زبردست زبردست. تو جی میں آپ لوگوں سے مطلب یہ جو ساری گفتگو ہوئی ہے, جتنی بھی باتیں یہاں ہوئی ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا نا کہ ڈیجٹ 4G اسمارٹ فون, یہ جو فون لے کر آئے ہیں, اس کو دیکھنے کے بعد, ان کی ساری گفتگو سننے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب آپ کا انتخاب بھی یہی ہوگا. اور جیب میں اگر پیسے ہیں یا نہیں ہیں, پھر بھی آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اتنے کم پیسوں میں, اتنی کم قیمت میں, اتنے سارے فائدے ایک ساتھ ملنا ناممکن ہے. لیکن اب ممکن بنایا ہے جیز نے. تو آئے جیز کے ساتھ آپ بھی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف قدم بڑھائیں, اور پھر وہ کامیاب ہوگا خواب جو انہوں نے دیکھا ہے ڈیجیٹل پاکستان کا, جب آپ بھی ہو جائیں گے ہماری طرح ڈیجیٹل. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. بہت آسان الفاظ میں آپ نے یہ سب کچھ سمجھایا ہے, ورنہ انٹیگریشن آتی ہے میرے پاس, میں نے کہا اتنی مشکل ہے, سمجھ نہیں آ رہی, لیکن جیسے مجھے سمجھ آئی ہے ویسے عام عورت کو بھی سمجھ آئی ہوگی. بلکہ سوری ٹو کٹ, ایک چیز میں ایڈ کر لوں. جی جی بالکل. فون کے فیچرز تو اپنی جگہ ہیں ہی, جیسے کہ ہم نے ایکسپلین کیے. اس کے اندر نا بہت اٹریکٹیو آفرز بھی ہم نے ڈال دی ہیں, وچ مینس کہ جب کوئی بھی کسٹمر اس کو خریدے گا اس کو 3 ماہ کی ان لمیٹڈ جیز کالز ملیں گی. کوئی بیلنس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی سروس چارجز نہیں ہے, 3 مہینے کی ان لمیٹڈ کالز. ان ایڈیشن ٹو دس ہم 3 ماہ کے لیے فیس بک اور واٹس ایپ بھی فری دیتے ہیں. سو اٹ از ناٹ اونلی کہ ہم ایک زبردست قسم کا فون مارکیٹ میں لائے ہیں, اس کے ساتھ ہم نے اس کو بلینڈ کیا ہے بہت ہی اٹریکٹیو آفر کے ساتھ, اور ان اے کمبینیشن اٹ از سم تھنگ وچ از انبلیویبل ٹو لیو. گریٹ, زبردست, اینڈ بیسٹ آف لک. یہ تھا ہمارا آج کا شو. انجوائے کریں اپنا ویکنڈ, اور انتظار کریں مجھ سے ملنے کا منڈے کا. آپ کی صبحوں کو خوشگوار بناؤں گی نیکسٹ ویک بھی, لیکن میں بتاتی چلوں نیکسٹ ویک آپ نے بہت ہی غور سے ہمارا شو دیکھنا ہے, کیونکہ ہمیشہ ججز بننے کا موقع میں آپ کو فراہم کرتی ہوں. ہمارا اسپیشل ویک ہوگا اگلے ویک, اور آپ نے بننا ہے جج. تو اپنے سارے کام نپٹا لیں اس ویکنڈ پہ, کیونکہ آپ نے اپنی صبحیں صرف میرے نام کرنی ہے. گڈ مارننگ پاکستان, اللہ حافظ.